रिचर्ड डॉकिंस पाकिस्तान में बहुत बदनाम है, उसको एक शैतान समझा जाता। ये सब कुछ इसलिए कि किसी ने उसकी किताब ही नहीं पढ़ी है, खोली ही नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसे होता कि बस वो अपनी राय का इजहार कर लेते हैं और फिर उसके बाद उस पर वो कायम रह जाते हैं। आज मेरा मकसद यहाँ होगा कि रिचर्ड डॉकिंस की पहली किताब द सेल्फिश जीन के नाम से वो आपके सामने रखी जाए, उसको मैं उसके जो मेन आइडियाज़ हैं वो मैं पेश करूं। और ये मेरे लिए कोई आसान काम नहीं है, इसलिए कि मैं तो फिजिसिस्ट हूँ और मैं बहुत चाहता हूँ कि यहाँ कोई आए, ये तमाम आइडियाज़ कोई बायोलॉजिस्ट पेश करे जो इस फील्ड से वाबस्ता है, जो इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं, वो आकर बोलें, मैं नहीं। लेकिन चूंकि कोई बंदा ही नहीं मिलता जो ये काम करने पर आमादा हो, तो फिर इसीलिए मैं इस पर मजबूर हुआ हूँ। ये मसला कि हम खुद गर्ज हैं कि बेगर्ज हैं, क्या ये हमारी जिबिलत के अंदर है, हमारी फितरत के अंदर है, ये एक बहुत ही बुनियादी और बहुत ही दिलचस्प सवाल बनता है। और ये किताब उसी की बाबत है। अब इसके अंदर बहुत से आर्ग्यूमेंट्स हैं और इसके जो 12-14 चैप्टर्स हैं, मैं उनका इहाता तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जितना मैं कर सकता हूं वो मैं आपके सामने पेश करूंगा। तो इसके लिए मुझे कुछ स्लाइड्स की भी जरूरत पड़ेगी। हाँ, ये मैं बताता चलूं शुरू ही में, मेरा स्लाइड चेंजर उधर चला गया, कि ये किताब सन 75 में पहले पब्लिश हुई थी और ये इसका 30th एडिशन है। इसकी कई मिलियन कॉपीज बिकी हैं और इसने एक बड़ा असर डाला है बायोलॉजी के फील्ड पर, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के फील्ड पर। देखें, ऐसे होता ना कि पॉपुलर बुक्स आमतौर पर एक पॉपुलर ऑडियंस के लिए लिखी जाती हैं और उनकी दिलचस्पी के लिए, लेकिन पॉपुलर बुक्स आमतौर पर उस फील्ड के ऊपर कोई असर नहीं डालती है। ये उसके बरक्स है। इसने एक्चुअली कुछ एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट को इस मौजू की तरफ सोचना शुरू कराया और उनकी जो तहकीक की राह है उसमें तब्दीली आई ये किताब पढ़ के। तो इसका, जैसा कि मैंने कहा, कुछ बातें इसमें जो हैं वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इट विल बी इनकम्प्लीट, लेकिन चलिए, ये चेंज नहीं हो रहा। अच्छा, हो गया। तो बात हम खुदगर्जी से शुरू करते हैं। खुदगर्जी सिर्फ इंसानों में नहीं होती। मुझे ठंडा पानी चाहिए, आपको भी चाहिए। मैं अपना हाथ आगे बढ़ाता हूं, आप भी बढ़ाते हैं। मैं आपके हाथ को यूं झटकता हूं, आप मेरे हाथ को यूं करते हैं, तो हम दोनों लड़ते हैं उस ठंडे ग्लास के लिए। मगर ये चीज जानवरों में भी है, बल्कि कहीं कहीं बहुत ज्यादा है। तो एक मिसाल, मैं 3 मिसालें खुदगर्जी की आपके सामने रखूंगा। पहली मिसाल तो ब्लैक हेडेड गल्स की है। जाहिर है कि इनको ब्लैक हेडेड इसलिए ये कहते हैं कि ये वो परिंदे हैं जो मछलियों का शिकार करते हैं, जिनके सर काले हैं, जिनकी चोंचें लंबी हैं। और चोंच लंबी इसलिए कि वो डुबकी लगाते हैं समंदर में, उसमें से मछली पकड़कर निकालते हैं। तो ये अपने घोंसले साथ साथ बनाते हैं, बहुत सारे, एक के बाद एक, और फिर उधर अंडे भी देते हैं। अब जब ये अंडे तैयार हो जाते हैं, इनमें से गल्स निकलने लगते हैं, तो जाहिर है कि हर परिंदे को समंदर की तरफ जाना होता है कुछ कुछ देर बाद शिकार के लिए। अब एक निकल गया तो दूसरे देखा कि वो घोंसले का दिफा करने वाला कोई नहीं, उसके अंदर अंडे पड़े हुए, उसने चोंच मारी उसमें और वो अंडे खा गई। प्योर खुदगर्जी, सेल्फिशनेस,
اس میں کوئی شک نہیں. بجائے اس کے کہ وہ خود جائے اور مچھلی کا شکار کرے, اس نے سوچا کہ خوراک کا یہ ذریعہ بڑا اچھا بنتا ہے کہ میں پڑوسی سے چوری کر لوں, اور پھر وہ کیا پتا کہ کس نے چوری کی ہے میرے گھر سے, وہ اس کی کوئی پینلٹی بھی نہیں ہوتی. بٹ دس از سیلفش, پیورلی سیلفش بیہیویئر. یہ آرکٹک کے پینگوئنز ہیں. یہ تصویریں میں نے انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کی تاکہ کچھ ہم ایک پکچر بنے ہمارے ساتھ. تو یہ برف کے اوپر کھڑے رہتے ہیں اور باہر ادھر سمندر ہے. سمندر میں یہ جا کر مچھلیاں پکڑنا چاہتے ہیں, لیکن ان کو ڈر لگا رہتا ہے کہ ادھر سیلز نہ ہو, اور یہ سیلز پینگوئنز کو کھاتے ہیں. تو یہ کھڑے رہتے ہیں کہ کوئی سیل دکھائی دے, مگر وہ سیلز جو ہیں چھپی رہتی ہیں اندر. تو اب کیسے پتہ چلے کہ ادھر صاف ہے کہ نہیں, کہ ادھر خطرہ ہے. تو ایسے کھڑے ایک دوسرے کو بعض دفعہ تھپڑ مار کے گرا دیتے ہیں. اب اگر وہ پینگوئن بچ گیا تو اس کا مطلب یہ کہ اب ادھر شکار ہو سکتا ہے اور اب کوئی خطرہ نہیں. تو پھر یہ سارے کے سارے اچھل کر اس میں چلے جاتے ہیں. ہاں, لیکن اگر نیچے کوئی بیٹھا ہوا ہے, دشمن بیٹھا ہوا ہے, اور اس نے پینگوئن کو کھا لیا, تو پھر یہ سب پرے ایسے ہو جاتے ہیں. اچھا, so nobody wants to be the guinea pig, so they wait and sometimes even try to push each other over. خود غرضی جو ان کی جبلت کے اندر ہے, ان کی فطرت کے اندر ہے. ایک بڑی میں آپ کو خوفناک مثال اور دکھانے والا ہوں. اس کو تو سن کر نا ہم یوں تھرتھراتے ہیں. یہ پریئنگ مینٹس کہلاتا ہے. یہ ٹڈے کی طرح کی چیز ہے, اور یہ اس وقت مباشرت کے عمل میں مصروف ہیں. اب جو فیمیل ہے, مادہ ہے, وہ بڑی ہے, نر چھوٹا ہے. یہ اب ٹھیک ہے, کچھ دیر میں عمل ختم ہو جائے گا. اس کے بعد پھر یہ بھاگنے کی کوشش کرے گا, میل بھاگنے کی کوشش کرے گا. جو فیمیل ہے اس کے پیچھے لپکے گی, اس کو پکڑے گی, اس کی گردن کاٹ کے کھا جائے گی, اس کا سر کھا جائے گی. کیوں کھائے گی؟ اس لیے کہ اس کو اپنے بچوں کے لیے وہ خوراک چاہیے. وہ کہاں جائے ڈھونڈے خوراک؟ تو بہتر یہ ہے کہ اس نر کا وہ سر کھا جائے. ایکچولی لٹرلی ایٹنگ دا ہیڈ. سر کھانا تو ہمارے ہاں محاورتاً کہا جاتا ہے. دس از ایکچولی سم تھنگ دیٹ ہیپنز ان نیچر. Oh yes. I'm perfectly comfortable, لیکن you must have your mic with you. تو ایسی بھیانک مثالیں آپ کو کہاں ملیں گی انسانوں کے معاشرے میں؟ جی سر, جسٹ ایلیمنٹری کوسچن. ہاں, ایک تو یہ پریئنگ PRAY ہے یا EY ہے ایک, ہاں, اور دوسرا یہ جو عمل آپ نے بتایا یہ صرف اسی کو اٹیک کرتی ہے فیمیل جس کے ساتھ میٹ کیا ہوتا ہے, یا کسی کو بھی اٹیک کر دے گی میٹ؟ اوکے, فرسٹ آف آل دس از ناٹ جو مجھے یاد آ رہا ہے اباؤٹ دا پریئنگ مینٹس. یہ ایسے لگتا ہے کہ یہ دعا مانگ رہی ہے. So that is why this is called the praying mantis, not the PREY, جو شکاری ہوتا. ہاں, so it is the praying mantis. دوسرا یہ کہ the female attacks only the mate. یہ نہیں کہ ہر ایک کو, کیونکہ اس میں بڑے خطرے ہو سکتے ہیں نا, کیا پتا یہ تھوڑا سا کمزور بھی ہو جاتا ہے اس کے بعد. تو اب وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے, اس نے پوری انرجی لگائی ہوئی اس میں. Now it is
a little exhausted, तो इसके ये देखें कि जो पंजे हैं बड़े तेज होते हैं ये फीमेल के, and she can rip the neck apart and then eat it. ब्लैक विडोज भी होते हैं। बहुत सी मिसालें हैं जहां खुदगर्जी की आपको मिसालें मिलती हैं जानवरों में और कीड़ों मकोड़ों में, हर एक में तो यू गेट सेल्फिश बिहेवियर। लेकिन सिर्फ सेल्फिश बिहेवियर आपको नहीं मिलता, आपको बेगर्जी भी मिलती है। और बेगर्जी, एल्ट्रुइज्म, बेलौसियत, जिसमें आप अपने आप को कुर्बान करते हैं, आपके मफादात को नीचे करते हुए किसी और का फायदा आप देखते हैं। तो ये एक मिसाल आपके सामने जो शहद की मक्खियों की है। अब शहद की मक्खियां आप जानते हैं कि एक इनकी रानी होती है, महारानी होती है, द क्वीन बी होती है। और ये जब कोई उसे, जब इन शहद की मक्खियों, इस छत्ते के ऊपर कोई हमलावर होता है, वो जानवर हो सकता है, इंसान हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो इसकी पूरी फौज वहाँ निकलती है। जो मक्खियाँ हैं, मक्खियों की फौज निकलती है और इनके पास एक डसने का, एक डंक मारने का एक मैकेनिज्म है। लेकिन जो ही ये डंक मारते हैं तो वैसे ही उन the vital internal organs are usually torn out of the body and the bee dies soon after। यानी कि एक ही दफा ये हमला कर सकते हैं, उसके बाद खत्म। तो शहीद हो गए, शहद की मक्खी शहीद हो गई। अब इसके नतीजे में वो छत्ता तो बच गया, रानी बच गई, महारानी बच गई, वो सब बच गए, लेकिन बंदा खुद खत्म हो गया, मक्खी खुद खत्म हो गई। तो इसने अपने जो जाती फायदे है, मफाद है, उसको दरगुजर करते हुए इज्तिमाई फायदे को ऊपर रखते हुए उसने ये अमल किया, अपनी जान उसने कुर्बान की। इसको कोई तमगा भी नहीं मिलता, मगर ये करता है। क्यों? कि इसकी जिबिल्लत में है, इसकी फितरत में है। क्या सवाल यार, ये इधर ही रखो ना माइक्रोफोन। नहीं तो इनका कमेंट था, क्या कमेंट था आपका, मुझ तक पहुंचा नहीं। मैं कह रही हूँ कि इसलिए वो इतने सेल्फलेस होते हैं और मतलब उनको पता होता है कि उन्होंने मर जाना है, तो शायद वो आफ्टर लाइफ पे बिलीव करते हो, इस वजह से वो इस तरह करते हो ना। वो भी एक तरह की खुदगर्जी होती है वैसे। इसका मैं जवाब नहीं दे सकता, इसलिए कि मेरे ख्याल में कोई ऐसा जानवर नहीं है जो ये चीज़ें सोच सकता है, उसका तख़य्युल वहाँ तक नहीं पहुँच सकता कि वो ज़िंदगी बादुल मौत के बारे में सोच भी सके। ये इंसान सोच सकता है, लेकिन शहद की मक्खी नहीं। ये उसके अंदर प्रोग्राम्ड है, उसकी जिबिल्लत में है। इट इज़ अ कंप्यूटर विच नोज व्हाट इट मस्ट डू। एक और मिसाल, मैंने 3 मिसालें आपके सामने खुदगर्जी की रखी हैं। अब 3 मिसालें मैं बेगर्जी की रखता हूँ। तो बहुत से छोटे परिंदे हैं जो जब ऊपर किसी उकाब को देखते हैं, चील को देखते हैं, तो उन्हें पता है कि अब ये अगर इसने हमें देख लिया तो हमारी खैर नहीं है, हम मारे जाएंगे। अब ये तंबीह करने के लिए हो सकता है कि इनमें से एक छोटा परिंदा वो कोई आवाज़ निकाले, इट स्टार्ट्स चर्पिंग इन अ पर्टिकुलर वे, चूचू चूचू चूचू,
لیکن جب وہ یہ آواز نکالے گا چچو 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 تو وہ آواز اوپر تک پہنچے گی عقاب تک, اور پھر اس چھوٹے پرندے کو خطرہ لاحق ہوگا. عقاب جھپٹ کے اسے پکڑ سکتا ہے, لیکن یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کی زندگی خطرے میں ہے, وہ پھر بھی باقی پرندوں کی بقا کی خاطر وہ یہ آواز چچو چچو نکالے گا. ہو سکتا ہے کہ عقاب اسے پکڑ لے اور کھا لے, ہو سکتا ہے کہ وہ بچ نکلے, لیکن اگین دس از الٹروئسٹک بیہیویئر. ایک آخری مثال, تو کچھ پرندے ایسے ہیں, یہ پورا جو فیلڈ ہے نا یہ ایتھولوجی کہلاتا ہے, اور ڈاکنز خود ایک ایتھولوجسٹ تھا, اور اس سے پہلے بہت سے ایکولوجسٹ تھے, لیکن ایک مجھے بہت پسند ہے, کانراڈ لارنس, اور اس نے جو خوبصورت مثالیں دی ہیں جانوروں کو دیکھ دیکھ کر, وہ ایسے ہے کہ بس آپ کی امیجنیشن کو وہ پکڑ لیتے ہیں, مگر وہ پھر اور کسی دن کی بات ہے. تو یہ بہت سے پرندے ہیں جو اپنا گھونسلہ زمین کے اوپر ہی بناتے ہیں, درختوں میں نہیں بناتے, جھاڑیوں میں نہیں بناتے. کیا وجہ ہے آئی ڈونٹ نو, لیکن کچھ پرندے ایسے ہیں. اچھا, ادھر اطراف میں ان کو خطرہ ہے لومڑیوں سے, گیدڑوں سے, کتوں سے, جو بھی. اور ایک دفعہ کسی کو یہ پتہ چل جائے, پلیز وہ دروازہ بند کر دی, ہاں, ایک دفعہ کسی کتے یا لومڑی کو یہ پتہ چل گیا کہ یہاں پر یہ پرندے ہیں, تو پھر ان کی خیر نہیں ہے. تو اب یہ اس کے لیے یہ ایک چال چلاتے ہیں, یہ پرندے چال چلاتے ہیں. تو یہ ایک پرندہ ہے جس کا گھونسلہ ہے, جس کے انڈے ہیں, اور جو ایک کمیونٹی میں رہتے ہیں, ایک ساتھ بہت سارے یہ پرندے رہتے ہیں. اب جب ان کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اب لومڑی آ رہی ہے, خطرہ ہے, تو یہ اس کو اس جگہ سے کہیں اور لے جانے کی کوشش کرتا ہے, اور وہ یوں کہ وہ ایسے دکھاتا ہے کہ وہ زخمی حالت میں ہے, تو وہ اپنے پر کو یوں گھسیٹتا ہوا ایسے جاتا, جس سے لومڑی کو یہ خیال آتا ہے کہ ارے یہ تو زخمی ہے, میں تو اس کو مار کے کھا سکوں گا, یہ تو بھاگ بھی نہیں سکے گا. تو وہ اس کا تعاقب کرتا ہے, اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے, اور اس طرح وہ کالونی بچ جاتی ہے. اب دیکھیں, یہ کام ایسا نہیں ہے کہ وہ خودکشی کر رہا ہے. اگر وہ لومڑی یا کتا یا جو بھی ہے نزدیک آ جائے تو یہ پر پھڑپھڑا کے ادھر سے اڑ بھی سکتا ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ مارا بھی جائے. خطرہ البتہ ضرور ہے, اور اس نے اپنے آپ کو رسک کیا یہ کرتے ہوئے. سو اگین an example of altruism. اب آتا ہوں اصل موضوع کی طرف. تو آپ لوگ ذرا دیر سے آئے, لیکن مختصر میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میں نے 3 مثالیں دیں خود غرضی کی, اور 3 مثالیں دی بے غرضی کی. لیکن اب آگے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ خود غرضی اور بے غرضی آخر کہاں سے ہم میں آتی ہے. اور ڈاکنز کی یہ جو کتاب ہے The Selfish Gene, یہ اس کی توجیہ ہے. تو لیکن اس سے پہلے کہ میں بتاؤں کہ ڈاکنز نے ہمیں کیا بتایا, یہ ساری باتیں تو ڈاکنز سے پہلے کی ہیں نا, یا یہ تو عام اینیمل بیہیویئر ایتھولوجی کی ہیں. لیکن اب میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں گا کہ what are genes and what makes us up. تو انسان یا حیوان جو بھی ہے, بنیادی طور پر یہ خلیوں کا بنا ہوا ہے, سیلز. ان سیلز کے اندر ایک نیوکلیس ہوتا ہے جو اس کے بیچ میں ہے, جو اس کا مرکز ہے. اس نیوکلیس کے اندر
क्रोमोसोम्स होते हैं। इंसान के सेल्स में 23 जोड़े होते हैं, यानी कि कुल 46 उसमें क्रोमोसोम्स होते हैं, और हर क्रोमोसोम के अंदर, जिसकी शक्ल ये है, तो क्रोमोसोम के अंदर जीन्स हैं। और जो आज हमारा मौजू है द सेल्फिश जीन, तो ऐसे जीन्स की तादाद इंसानों में कोई 25,000 के लगभग है। वैसे तो उससे ज़्यादा है तादाद, लेकिन जो दूसरे जीन्स जिनकी शनाख्त हुई है वो जंक डीएनए, जंक जीन्स कहलाते हैं, और उनकी तादाद शायद 3 गुना उससे ज़्यादा है। Why do we have so much junk? इसकी भी शायद कोई वजह है, लेकिन बहरहाल कोई 24-25 हज़ार जीन्स हैं। ये जीन्स तय करती हैं कि आपके बालों का रंग क्या है, आपकी नाक की शेप सीधी होगी या चपटी होगी, आपका कद कितना होगा, आपकी जिसामत कितनी होगी, आप हर चीज़, आपकी जो तमाम सिफात हैं वो उसके अंदर पिन्हा है। अब ये जीन्स दरअसल डीएनए की बनी हुई हैं। तो डीएनए एक मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल क्या होता है? बहुत सादा मॉलिक्यूल क्या होता है? H2O। तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, आप एक मॉलिक्यूल बन गया। लेकिन मॉलिक्यूल्स वो तो बहुत ही सादा मॉलिक्यूल है। अगर आप बेंजीन ले लें तो उसके अंदर ढेर सारे कार्बन हैं, कितने 6 हैं, और पता नहीं कितने 24, 26, 28 हाइड्रोजन हैं वगैरह, ये सब। लेकिन जो बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसा कि एमिनो एसिड्स उससे बड़े हैं, फिर उनसे प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स उससे कहीं ज़्यादा बड़े हैं। जो डीएनए मॉलिक्यूल हैं ये अरबों खरबों एटम्स पर मुश्तमिल है, और ये धागे की तरह है, और ये डबल स्पाइरल की शक्ल रखता है। इसको आप खोलें तो ये कई फुट लंबा होता, और अब इसके जो टुकड़े हैं वो जीन्स हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 24-25 हज़ार जीन्स हैं जो इंसानी जिस्म के अंदर हैं। हाँ, अच्छा, तो ये बात फिर से मैं दोहराता हूँ। ये सेल है, इस पूरे को जेनोम कहा जाता, और आज से कुछ 30-40 साल पहले ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट शुरू किया गया था अमेरिका में, नेशनल हेल्थ लेबोरेटरी में, जिसके नतीजे में इस पूरे जीनोम को मैप आउट किया गया, जो उस ज़माने में बहुत ही मुश्किल काम समझा जाता था, लेकिन वो कर दिया गया। और अब तो इसकी पूरी मैपिंग आम हो गई है, और अब जेनेटिक टेस्टिंग में वो काम आती है। अब जेनेटिक टेस्टिंग तो इतनी आम हो गई है कि आप जाके पाकिस्तान में भी किसी लेबोरेटरी में करा सकते हैं। आप ये भी जान सकते हैं कि आपके आबाओ अजदाद कौन थे, कि आपका जो ख़ानदानी शजरा है वो कहाँ से शुरू और आगे उसकी शाखें कहाँ कहाँ निकलती गई, आपके कज़न्स, फर्स्ट कज़न्स कौन है, सेकंड कज़न्स कौन है, कि यहाँ आपकी नस्ल अरब से मिलती है या चंगेज़ खान से मिलती है या किस से मिलती है। तो अब तो ये बिल्कुल एक आम टेक्नोलॉजी हो गई है। बहरहाल ये जो जीन्स हैं, इनके अंदर इनके अंदर इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि प्रोटीन्स कैसे बनाए जाएं, और लाखों किस्म के प्रोटीन्स हैं। हर प्रोटीन जो एक मखसूस काम करता है। मिसाल के तौर पर आँखों का रंग जो है वो एक ख़ास प्रोटीन तय करता है, आपके रेटिना को दूसरे किस्म का प्रोटीन बनाता है वगैरह। तो ये देख लीजिए कि ये डीएनए है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड।
तो it is just a very very long molecule and sections of that are genes. तो ये जीन यहां से यहां तक है. अच्छा, अब मैं डॉकिंस की किताब की तरफ आता हूं, और जो इसका क्लेम है, इसका दावा है, वो ये कि I shall argue, yani Dawkins will argue, that the fundamental unit of selection and therefore of self-interest is not the species, not the group, nor even the individual. यानी कि ये जो जिस तरह से नस्ल आगे बढ़ती है, उसमें कौम, कबीला, क्रोमोसोम वो मैटर नहीं करता. असल में जीन है. ये वो जीन है जो अपने आप को आगे बढ़ाता है, जो अपनी तादाद बढ़ाता है, और जिसकी बका उसके फायदे में है, और जिसका मंजिल मकसूद नस्बुल ऐन ये है कि मैं अपनी तादाद ज्यादा से ज्यादा बढ़ाऊं. So it is not the person, it is not the tribe, it is not the nation, it is not even the chromosome, it is the single gene. या ज्यादा से ज्यादा 2-3 जीन्स या. But sir, doesn't the gene define a person? We are a lot of genes. So it is actually the gene which derives that self-interest or altruism or selfishness in a person through a gene. So a person is nothing but a chemical composition where there is a double helix DNA. Hence, they are directly related to each other. The way you want to say it is different, but actually तो genes ही तो है जो derive कर रही है. मेरी hereditary genes ही तो है जो मुझे एक रवैये पे मजबूर कर रही है कि मैं ऐसा हूँ, क्योंकि मेरा वो जो hereditary map बनेगा उसमें वो altruism या वो selfishness कहीं ना कहीं से add on उस chromosome में हुई होगी. So I am nothing but an exposition of my gene. You are absolutely right. You are nothing but the exposition of your genes. लेकिन आपके अंदर बहुत से genes हैं जो express हुए हैं, बहुत से जो छुपे हुए हैं, जो recessive हैं, और जो आने वाली किसी नस्ल, आपके बच्चों के बच्चों के बच्चों में हो सकता है कि वो एक्सप्रेस हो जाए. तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपके अंदर है, लेकिन क्या चीज़ नुमायाँ होती है, क्या चीज़ ढक छुप के रह जाती है अगली नस्लों के लिए, वो फिर बहुत सी और चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है. ये कि आपका पार्टनर, यानी आपकी बीवी, उसके जीन्स, आपके जीन्स ने ये तय किया कि आने वाली नस्ल क्या होगी. लेकिन इसमें फिर रैंडमनेस भी आता है, इसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं. लेकिन इधर जो सबसे बड़ा काम है डॉकिंस का, वो कहता है कि इट्स द जीन विच मैटर्स. अब मैं इसकी तशरीह करूंगा आने वाले स्लाइड. तो अब ये बात तो हमें पता है डार्विन के ज़माने से कि जो जानदार किसी एक ख़ास माहौल के लिए सूटेबल हैं, उनकी तादाद बढ़ती जाएगी. इसको नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं. तो अगर मेरी जिसामत ऐसी है कि, या मेरा जिस्म ऐसा है कि वो बहुत ठंड बर्दाश्त कर सकता है, तो मैं फिर आर्कटिक या अंटार्कटिका में सरवाइव कर सकूंगा, लेकिन इक्वेटर में नहीं कर सकूंगा. तो उस माहौल के लिए मैं मुनासिब हूँ, मैं सूटेबल हूँ, इसके लिए नहीं हूँ, इक्वेटर के लिए नहीं हूँ. तो नेचुरल सिलेक्शन, अब इसका ये कुलिया है बुनियादी तौर पर कि नेचुरल सिलेक्शन विल फेवर दोज जीन्स विच बिल्ड देमसेल्व्स अ बॉडी which is most likely to succeed in handing down safely to the next generation a large number of replicas of those genes. देखिए, बहुत दिलचस्प बात है इसमें. You are not important. You are not important. It is your genes
which are important. تو یہ ویسی بات ہے کہ ایک کشتی ہے, اس کشتی کے اندر چپو چلانے والے ہیں اور اوارزمین. تو اصل چیز یہ ہے کہ وہ چپو چلانے والے اوارزمین کی نسل آگے بڑھانی ہے. اچھا, اب اگر وہ اس کشتی کو چلاتے ہیں یا اس کشتی کو چلاتے ہیں یا کسی اور کشتی کو چلاتے ہیں, دیٹ از ناٹ امپورٹنٹ. دا تھنگ دیٹ ہیز ٹو بی ٹرانسمیٹڈ آن از دی اوارزمین. یعنی کہ جینز کی تعداد جتنی آگے بڑھائی جا سکے اتنی ہی کامیابی ان کو حاصل ہوگی. گویا کہ کامیابی کا پیمانہ جینز کی تعداد ہے. جتنے زیادہ جینز آپ آگے ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں اسی حساب سے آپ جینیٹکلی زیادہ کامیاب رہے. تو یہ کہ یہ کشتی ڈوب گئی, خراب ہو گئی, دوسری آپ نے لے لی, تیسری لے لی, جو بھی. تو ہمارا جسم جو ہے, ٹھیک ہے, اگر مضبوط ہو تو اچھا ہے, اگر گرمی سردی سہ لے, اگر کم پانی پہ بھی گزارا ہو سکے, تو یہ کشتی جو ہمارا جسم ہے یہ زیادہ اچھا ہوگا جینز کو آگے تک پہنچانے کے لیے. مگر the thing is the genes, not the person, not the tribe, not the community. تو یہ بات بڑی اس کی اسٹرائک کرتی ہے, کیونکہ ہم عام طور پر یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنی قوم کے لیے, اپنے خاندان کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن ہم کوئی قربانی نہیں دیتے. یہ ہمارے اندر جو خود غرضی ہے, جو خود غرض جین ہے, وہ اپنی تعداد ایکچولی آگے بڑھاتا ہے. آگے چلیں. So an organism is simply a gene's way of making another gene. یہ جو میرا جسم ہے, جو مجھے جینز ورثے میں ملے, یہ محض ایک کشتی ہے. یہ کشتی ڈوب جائے گی, خراب ہو جائے گی کچھ وقت کے بعد, لیکن جینز آگے چلیں تو یہ کامیابی کا پیمانہ ہے. تو یہ وہی بات ہے کہ یہ فانی چیز ہے, یہ آتی جاتی رہتی ہے. آرگینزم وقتی ہے. It's the information in the genes that matters. It's the information transmission that matters. وہ جو ہمارے اندر جینز ہے نا, ان کے اندر بے تحاشا انفارمیشن ہے. 4 ارب سال کی انفارمیشن ہے جو آہستہ 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 جمع ہوتے 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 اس نہج پر پہنچی. اور یہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ اسے آگے پہنچانا ہے, اور جتنی زیادہ تعداد میں یہ آگے پہنچایا جا سکے کامیابی اسی حساب سے زیادہ ہوگی. اب یہ جین صرف ایک ہی چیز کی پرواہ کرتی کہ کسی اور چیز کو نہ دیکھا جائے, صرف اپنی نسل آگے بڑھائے, اپنی تعداد آگے بڑھائے. تو اسی لیے اس کتاب کا عنوان ہے The Selfish Gene. Genes don't care about anything else in the world, nothing else. They only care about increasing their numbers. Which is why your parents are selfish. ہم سمجھتے ہیں کہ کیا بے لوس تھے, کیا انہوں نے ہم پر ہمارا کتنا خیال رکھا, کتنی محبت انہوں نے ہمیں دی. لیکن ہمیں محبت کیوں دی؟ اس لیے کہ ان کے اندر جو جینز تھے وہ ان کو اس طرح بیہیو کرنے پر مجبور کرتے ہیں. وہ جو خود غرض جین ہے اس کی وجہ سے ان کے اندر
हमारे लिए, हम बच्चों के लिए मोहब्बत पैदा हुई. उफ, कितनी ये बात खटकती है ना, बट इट्स ट्रू. Moment to moment decisions about what to do are taken by the nervous systems. So this is very important. Genes are the primary policy makers. Brains are the executives. तो ये पॉलिसी जीन की है कि मुझे अपनी तादाद ज़्यादा से ज़्यादा करनी है. अब वो पॉलिसी इम्प्लीमेंट होगी, एग्जीक्यूटिव से होगी. क्या चीज़ उसे इम्प्लीमेंट करेगी? दिमाग. दिमाग कैसे बनता है वो एक बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है, उस तक शायद हम आज ना पहुंच सकें, लेकिन वो भी जीन्स के इंस्ट्रक्शन से बनते बनते वहां तक पहुंचेगी. अब चलिए दोबारा एल्ट्रुइज्म पर लौटते हैं. तो कोई सा भी जानदार, मिसाल के तौर पर बबून जो एक बंदर की मानंद है, is said to be altruistic if it behaves in such a way as to increase another entity's welfare at the expense of its own. यानी कि वो देखता है कि किसी और का मफाद आगे रखा जाए, अपना मफाद पीछे रखा जाए. तो ये बेगर्जी है, बेलौसी है. डॉकिंस का ये कोट मैं आपके सामने रखता हूं. A human society based simply on the gene's law of universal ruthless selfishness would be a very nasty society to live in. अगर हम सब खुद गर्ज होते, अगर हमारा बिहेवियर खुद गर्जी पर मबनी होता, तो इंसानी मुआशरा रहने के काबिल ही नहीं होता. बल्कि मैं ये भी कह सकता हूँ कि इंसानी मुआशरा शायद मुमकिन ही नहीं होता. अगर छीना झपटी होती तो मैं और आप आपस में शायद बात भी ना कर सकते, हम कोई चीज़ मिलकर कर भी नहीं सकते. अब एक मिसाल के तौर पर बिल्डिंग बनती है तो उस बिल्डिंग के कई मेमार होते हैं. एक तो आर्किटेक्ट होता है ना, लेकिन फिर मजदूर होते हैं, इलेक्ट्रिशियन होते हैं, प्लम्बर होते हैं, ये होता वो होता है, तरह तरह के इंजीनियर होते हैं. अगर इनके बीच में लड़ाइयाँ होती, अगर ये एक दूसरे के साथ इश्तराक ना कर सकते तो ये बिल्डिंग भी कभी ना बनती. तो इश्तराक बहुत ज़रूरी है. हाँ, हमारी आपस में छीना झपटी होती है, और अगर हम मुकम्मल खुद गर्ज होते तो कभी हम एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी बना ही नहीं सकते. तो जितना ज़्यादा इश्तराक होगा हमारे बीच में, जितना ज़्यादा हम एक दूसरे के साथ काम कर सकते हैं, तो उसी हिसाब से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें भी हम बना सकते हैं. मिसाल के तौर पर एक बड़ा जंबो जेट ले लीजिए, उसके कितने लाख पुर्जे हैं, हर एक जो है वो ठीक ठीक फिट होते हैं एक दूसरे के अंदर, जिसका मतलब ये कि हमें एक बहुत बड़ी टीम की ज़रूरत है, और टीम वर्क से वो चीज़ बनती है. वो टीम वर्क तब हो सकती है जब हम सिर्फ अपने फ़ायदे को ना देखें, एक बड़े फ़ायदे को, एक बड़ी चीज़ को सामने रखते हुए काम करें. तो इसके बावजूद हकीकत ये है कि जो चीज़ हमें एल्ट्रुइज्म की तरफ ले जाती है वो दरअसल जीन है जो खुद गर्ज है. अब जीन को आप एक कंप्यूटर समझ लें. एक कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो प्रोग्राम्ड होता है. उसका प्रोग्राम, अच्छा, इस जीन और उस जीन का प्रोग्राम मुख्तलिफ हो सकता है. इसका काम ये करना है, उसका काम वो करना है, लेकिन ये एक कंप्यूटर है. हमें बाज़ दफ़ा अंदाज़ा ही नहीं होता कि ये कंप्यूटर्स किस तरह से काम करते हैं. मिसाल के तौर पर आप गाड़ी चलाते हैं, तो गाड़ी चलाना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड काम है. ये जो गूगल की गाड़ियां हैं, इनको बनाने में तो कितने अरब डॉलर लग गए, और अब भी ये पूरी तरह से कामयाब नहीं है. अब भी ये टक्करें मारती हैं. अब भी अगर एक ह्यूमन ड्राइवर हो
تو وہ گاڑی بہتر چلا سکتا, اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی گوگل گاڑی کشمیر ہائی وے پہ نہیں چل سکتی, خاص طور پہ یو ٹرن کے بعد. اور راجہ بازار میں گوگل گاڑی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لیکن اس میں ہمیں کوئی مشکل نہیں محسوس ہوتی نا. وی ڈونٹ تھنک اباؤٹ, یہ سارے آٹومیٹک رسپانسز ہوتے ہیں, جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کے پیچھے ایک بڑی ڈیپ کمپٹیشن ہوتی ہے جو ہمارے لاشعور کے اندر ہے. شعوری طور پر ہم یہ نہیں کرتے. ہاں, اگر کوئی شعوری طور پر مجھ سے کہے کہ 173 کو 30 سے تقسیم کرو اور بتاؤ کہ یہ کیا ہے, تو پھر سر کھجلاتا رہوں گا کہ اچھا یہ ایسے, پھر ادھر اعداد جو یا 2 بڑے نمبرز کو جمع کرنا. تو اس میں میرے شعور کو انگیج کیا گیا, مجھے ایک ایکٹیو کمپیوٹر کے طور پر انگیج کیا گیا, جس میں مجھے خاصی مشکل ہوتی ہے. مگر جو میرے لاشعور میں ہے وہ اتنی خوبصورتی سے مجھے ٹریفک میں سے ادھر ادھر لے جاتی ہے کہ مجھے اس کا اندازہ ہی نہیں ہوتا. تو جو دماغ کا کمپیوٹر ہے وہ ہمیں خود غرضی کی طرف لے جاتا ہے, جس کی وجہ سے خدا جانے کیسے, یہ مجھے نہیں پتا, جس کی وجہ سے ہمارے اندر شعور آتا, اور وہ شعور ایسا کہ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کرنا ہے اور وہ نہیں کرنا. یہ ہمیں بتاتا ہے, یہ شعور ہمیں بتاتا ہے کہ اشتراک اچھی چیز ہے. تو باوجود اس کے کہ ہماری جو ایک انٹرنل لو لیول پر پروگرامنگ ہے خود غرضی کی, ایک جو فینوٹائپ بنتا ہے, جو ان جینز کی اجتماعی کوشش سے جو چیز بنتی ہے, اس کے اندر شعور ہے, اور وہ شعور پھر ہمیں محبت کی طرف, ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی طرف, انسانیت کی طرف لے جاتا ہے. ہاں ضرور. اگر ہم نے یہ تو طے کر لیا 3-4 سلائڈس میں کہ وی آر نتھنگ بٹ ایکسپوزیشن آف آر جینس, اینڈ دا جینس ملٹیپلائی اینڈ دے ویری ایز آر جنریشنز اینڈ پروجینیز گو اہیڈ. تو اس کے بہت سارے کمبینیشنز ہیں, کچھ ہڈن ہیں, کچھ نون ہے, کچھ ڈومنٹ ہیں, کچھ ایکٹیو ہیں. یہ تو طے ہو گیا. تو آن دیٹ انالوجی اگر ہم اس کو اپنی مذاہب کی انٹرپریٹیشن آف تقدیر سے جوڑنا چاہیں اور سمجھانا چاہیں کہ ایوری تھنگ از پروگرامڈ, جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ تقدیر میں سب کچھ لکھا ہوا ہے, جو پڑھایا جاتا ہے کتابوں میں کہ تقدیر میں سب کچھ لکھا ہوا ہے, جو ایسا ہوگا وہ سب پلانڈ ہے پورا. تو وہ اس پہ کچھ احادیث بھی ہیں اور کچھ باتیں بھی ہیں کہ انسان کتنا دنیا میں کمپیٹنٹ ہے کام کرنے کے لیے, وہ کتنا پروگرامڈ ہے. تو لگ ایسا رہا ہے اس گفتگو سے کہ جب جینز ہی سب کچھ طے کرتی ہے, میرا بیہیویئر, میری وائلنس, میری حرکات و سکنات, تو میری آنکھوں کا کلر, میرا رویہ, میری گفتگو, تو ہر چیز جب پروگرامڈ ہے تو وچ مینس کہ آج سائنس نے اس کو یہ وی آر ٹیکنگ اٹ ٹو دیٹ تقدیر والا فلاسفی اور تھیوری, اٹس آلریڈی پروگرامڈ. ہاں ڈی این اے نہیں پتہ تھا, جینز نہیں پتہ تھا, لیکن جہاں ہم لے کے جا رہے ہیں اس راستے پر الٹیمیٹلی پہنچنا اسی بات کے اوپر ہے کہ اچھا پروگرامڈ ہے سب کچھ. انوائرمنٹل فیکٹرز پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ جین کس طرح سے آگے ٹرانسفر ہوتی ہے, یا کون سی جین جو ہے وہ آگے جائیے. تو بہت سارے فیکٹرز پہ پری پروگرام بے شک ہوتا ہے, لیکن بہت ساری چیزیں اس کو افیکٹ بھی کر رہی ہوتی ہیں. ریسیسو جینز ہوتی ہیں کچھ, وہ انوائرمنٹ کے حساب سے چینج ہوتی رہتی ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ. تو وہ اس طرح I'm trying to build up a synergy at the end of the lecture. There are lesser questions and more answers in our mind. کہ اچھا so we agree on point A, then we read to point B. جب آپ ختم کریں تو میں کہیں S اور T پہ کھڑا ہوں کہ اچھا آج, تو is that right to assume کہ it's programmed? So
you are raising the old question of nature versus nurture. वो जो रिचर्ड प्लॉमन ने एक देखें, हमारे ऊपर हमें विरसे में जीन्स मिलते हैं, हम उनके बारे में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो उसकी वजह से हम शऊर हासिल करते हैं, अब वो शऊर हमारे बिहेवियर को बदल सकता है. हम सिर्फ जीन्स के अहकामात के ताबे नहीं हैं, हमारे अंदर भी कोई ऐसी चीज़ें खुद मुख्तारी है जिसे फ्री विल कहते हैं, और जिसका सबूत, जिस पर बहुत बात हो सकती है, लेकिन मैं इस बात का कायल हूँ कि दोनों चीज़ें हैं, नेचर एज वेल एज नर्चर. नर्चर जो हमें विरसे में मिला, और फिर ये कि हमने हमारे नर्चर जो हमारे माहौल ने दिया, सॉरी उल्टा मैंने कह दिया, हाँ, नर्चर जो हमारे माहौल ने दिया, हम एक दूसरे से सीखते हैं. हम ये इत्तफाक है कि हम इस वक्त बैठें और एक दूसरे से सीख रहे हैं. ये और क्या मैं कह सकता हूँ, इत्तफाक ही है ना. हो सकता है कि किसी को पिंडी से आना हो और वो उसका हादसा हो गया और वो नहीं आ सका, या आप ऐसे ही इधर नहीं, लेकिन पिंडी से उसको इसलिए आना था क्योंकि उसकी जीन ने जिसको ये माहौल मिला, उसमें उसको ये राग़िब किया कि वो पिंडी आपके लेक्चर में आए. तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्या इससे ये नतीजा निकालना सही होगा इस डॉकिंस की किताब के तनाजुर में, इसकी तनाजुर में रह के हम बात करेंगे कि वो ऑलरेडी प्रोग्राम था उसकी जीन्स में. नर्चर तो हुआ, 5-10% उसको मैसेज मिला, उसके दोस्त ने कहा आपसे वो आपकी बात सुनना चाहता, लेकिन उसके जीन में प्रीडोमिनेंट ये बात थी कि वो कोई शऊर की, अकल की, खिरत की बात सुनने जाए. सो इट वाज प्रोग्राम्ड इन हिज जीन्स. यस, ये बात आपकी बहुत हद तक ठीक है कि हमारे जीन्स हमें एक सिमत की तरफ राग़िब करते हैं, इसमें कोई शक नहीं. आप अगर और मिसालें देखना चाहें तो सेक्सुअल प्रेफरेंसेस आप देख लें कि जैसा कि अब बिल्कुल वाज़े हो गया कि LGBT का जो सारा आजकल किस्सा चल रहा है, ये कुदरत की देन है. वो कहते हैं कि कुदरत की, फितरत की, you picked it up. बिल्कुल. तो ये प्रोग्राम्ड, कुदरत इज DNA, कुदरत इज जीन. नाम कुछ भी दे दे उसको. अच्छा, मेरा ख्याल है ये थोड़ी आफ्टर. अच्छा, तो अब आगे चलते हैं. क्या ये हो सकता है कि दो मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स, दो मुख्तलिफ एक चलिए इंसान ही हो या दो मुख्तलिफ एनिमल स्पीशीज हों, कि इनके जीन्स एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाना चाहें, जिसको सिनर्जी कहते हैं, म्यूचुअल एल्ट्रुइज्म कहते हैं. इसके ऊपर एक बड़ी बहस है इस किताब के अंदर, मगर मैं इस किताब को पूरा कवर नहीं कर सकता, सिर्फ इसकी चीदा बातें. तो डॉकिंस का कहना है कि यस, देयर इज़ एविडेंस फॉर म्यूचुअल एल्ट्रुइज्म, और उसने बहुत सी मिसालें इसकी दी हैं. और उसका तो दिस इज़ अ वैल्यू जजमेंट. वो कहता है कि लेट अस ट्राई टू टीच जेनरोसिटी एंड एल्ट्रुइज्म बिकॉज वी आर बॉर्न सेल्फिश, बट वी कैन राइज अबव सेल्फिशनेस थ्रू कॉन्शियसनेस. शऊर से हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं. गो के हमें विरसे में खुद गर्जी मिली है. तो कहता है कि लेट अस understand what our own selfish genes are up to, because we may then at least have the chance to upset their designs, something that no other species has ever aspired to. किसी और जानदार में शऊर नहीं सिवाय इंसान के. तो हम ये जानते हुए कि हम कौन हैं, क्या हैं, उससे ऊपर उठकर बेहतर जानदार बन सकते हैं, बेहतर इंसान बन सकते हैं. आई थिंक दिस इज, खुदा जाने लोग इसको शैतान क्यों कहते हैं. डॉकिंस को कितनी अकल की बात है. लोग अगर इसकी किताबें पढ़ें ना तो तब उनकी आंखें जाके खुलेंगी, बजाय इसके कि वो फतवे सादिर करें. अच्छा, अब
एक और चैप्टर मैं इसका कवर करता हूँ क्योंकि इसके 14 चैप्टर्स हैं, मैं हर एक नहीं. चैप्टर 5, एग्रेशन, स्टेबिलिटी एंड द सेल्फिश मशीन. तो जारहियत तो हम सब में होती है, फितरतन जारहाना तबीयत किसी की कम होती है, किसी की ज्यादा होती है. तो इसको हम जेनेटिकली कैसे समझें और इसके साइंटिफिक टूल्स क्या हो सकते हैं इसको जानने के लिए. मैं ये आपको इसकी तरफ आऊंगा, एनवायरमेंटली स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी एंड जीन्स. तो स्ट्रेटजी से मेरा मतलब एक हिकमत अमली, और स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी से मुराद ये कि एक ऐसी हिकमत अमली जिसमें एक आबादी में ठहराव पैदा हो, इक्विलिब्रियम ठहराव, इक्विलिब्रियम इसको मैं ठहराव ही कहूँगा, वो पैदा हो. और इसके लिए मैं अब एक मूवी दिखाऊंगा. ये डॉकिंस की अपनी ज़बानी है और बहुत एक अच्छी मिसाल है, जिसके बाद फिर मैं एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी का पूरा कॉन्सेप्ट आपके सामने रखूंगा. सिर्फ 3 मिनट की मूवी है. But there are times when what's the best thing to do? What are evolutionarily stable strategies? In many cases, it's kind of clear what's the best thing for an individual to do, the best thing it can do to increase survival. What are evolutionarily stable strategies? In many cases, it's kind of clear what's the best thing for an individual to do, the best thing it can do to increase its survival and reproduction. But there are times when what's the best thing to do depends upon what other individuals in the population are doing, what, in particular, the majority of individuals in the population are doing. A hypothetical example we could call fishers and pirates. And I'm talking now about some kind of birds, where there are 2 ways of getting fish. These are seabirds. Either you can fish for fish, you either dive into the sea and catch fish, or you hang about waiting for a bird that's caught a fish and steal it. Those are pirates. And these are 2 ways of making a living. Now, what's the best thing to be, a fisher or a pirate? And the answer is that it's not obvious, because it depends what the rest of the population are doing. If the whole population is fishing, then it could very well be that an individual could mutate and become a pirate, because there are plenty of fishing going on and it's easy to steal a fish. So then you might say, well, a natural selection then favors piracy. The gene for being a pirate spread through the population. In a few generations, now everybody's a pirate and there's no fish. So piracy is not stable. It's it's evolutionarily unstable. Fishing might also be unstable, because if the whole population is fishing, then a mutant pirate invades. So a stable strategy is a strategy such that when all the population are doing it, no mutant individual could arise which would do better. So neither fisher nor pirate in my hypothetical sort of game is evolutionarily stable. What might be evolutionarily stable is some kind of ratio. It might be 80% fishers and 20% pirates, something of that sort. And the definition of stability in this case is when they're doing equally well. A well-known example is the sex ratio, where any departure from the stable sex ratio is penalized by natural selection. If there are too many males, an individual is better off having daughters, and if there are too many females in the population, an individual is better off having sons. And so the stable ratio is 50-50, or strictly speaking, it's 50% investment, economic investment in sons and economic investment in
in daughters. So an evolutionarily stable strategy is a strategy which cannot be bettered by any other strategy, provided that everybody else in the population is doing it. What are evolutionarily stable strategies? In many cases, माइक नहीं आई थिंक ये जो इसको फिजिक्स की लैंग्वेज में तो इवोल्यूशनरी ESS जो होती है एवोल्यूशनरी स्टेबल, जॉन नैश का अगर आप इसके साथ में जो बल्कि इन्होंने डॉकिन ने भी जिसको लिंक किया है, वो एसेंशियली म्यूटेंट स्ट्रेटजी जो है, म्यूटेंट स्ट्रेटजी जब आएगी कि एक जो हम गुफ्तगू पहले कर रहे थे, तो जो डायनामिक स्टेबिलिटी है, प्रैक्टिकली स्टेबिलिटी है, बट एट द सेम टाइम इट्स डायनामिक, कि नथिंग इज़ फिक्स्ड. इन्वायरमेंटल चेंजेस से वो डायनामिक रहती है. तो वो मैं कहना चाह रहा था कि जो उसके अंदर फिक्स नहीं हो जाती कोई भी चीज़, तो शायद डायनामिकल का वर्ड अगर हम ऐड कर लें तो वो उसके अंदर जो मूवमेंट है सब्जेक्ट टू इन्वायरमेंटल चेंजेस, वो उसके अंदर आ जाती है. मैं इसी की अब तशरीह की तरफ चल रहा हूँ. एनवायरमेंटल स्टेबल स्ट्रेटजीज, तो वो स्ट्रेटजी हिकमत अमली है जो आपने पहले से सोचा हुआ है, लेकिन जिसको जीन ने और पहले से देखा, पीछे से, बहुत पीछे से देखा हुआ है. तो जीन ने एक स्ट्रेटजी तैयार की हुई है. रिमेंबर दैट द जीन इज द थॉट बिहाइंड इट, कि उसके अंदर उसकी एक खास प्रोग्रामिंग है. अब चलिए मैं इसकी तरफ आता हूं. तो स्ट्रेटजी इज दिस. फर्ज कीजिए कि मेरे दो हरीफ हैं, बी और सी. तो चलिए ठंडा ग्लास पानी का है और आप भी वो पानी पीना चाहते हैं, मैं भी पीना चाहता हूं. तो कोई रिसोर्स है और उसके 3 दावेदार हैं. तो चलिए बेहतर ये होगा कि मैं इन दोनों को मार दूं, फिर जान से मार दूं या भगा दूं, तो फिर मेरा फायदा हो गया इसमें, मुझे पानी मिल जाएगा. ये ठीक, लेकिन हो सकता है कि मैंने घूंसा मारा तो आपने भी मुझे मारा, तो फिर मुझे चोट लगेगी, तो फिर मुझे उसकी कीमत देनी पड़ेगी. सो यस, अगर आप रिएक्ट ना करते तो मेरे फायदे में ये होता कि मैं वो खुद ही पी जाता. लेकिन इफ देयर इज फियर ऑफ रिटेलिएशन, कि आप भी कुछ मेरे साथ बुरा करेंगे, तो फिर मैं थोड़ा सा मोहतात हो जाऊंगा. और अगर मैं एक को मार सकता हूं तो देखें, वो हो सकता कि मेरे फायदे में ना हो, क्योंकि आपस की भी तो इनकी लड़ाई है. सो दिस इज गोइंग टू बी अ लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड देन दैट. अच्छा, अब ये डेफिनेशन की बात है. एनवायरमेंटल स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी is a strategy which, if most members of a population adopt, cannot be bettered by an alternative strategy. माने ये कि ये सभी के फायदे में है कि वो उस स्ट्रेटजी पर, उस हिकमत अमली पर अमल करें, और इसमें एक ठहराव आएगा, इक्विलिब्रियम आएगा. इससे पहले कि मैं आगे चलूं, मैंने अब तक म्यूटेशन की बात ही नहीं की. जीन्स, मैंने आपको ये बताया कि ये डीएनए है, और डीएनए के टुकड़े जो हैं वो जीन्स कहलाते हैं. जीएनए, हर जीन का एक मखसूस काम होता है, वो ये तय करता है, वो तय करता है, आपके एटीट्यूड्स भी वो तय करता है. मगर ये कोई साकित और जामिद चीज़ नहीं है. ये ऐसी चीज़ नहीं है जो हमेशा हमेशा के लिए कायम रहती है. इसके अंदर भी वक्त के साथ कोई फ़र्क आ सकता है. वो फ़र्क क्यों आता है?
इसलिए कि उसका मोलेकुलर अरेंजमेंट किसी वजह से बदल गया. इट इज कॉल्ड अ म्यूटेशन. चलिए चौक नहीं, MUTATION, म्यूटेशन, तब्दीली आ गई. क्यों तब्दीली आई? उसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं. एक तो ये कि ऊपर से कॉस्मिक रेज आए जो कि हर वक्त आते हैं और किसी एक एटम को उधर ठोकर मारी तो वो जीन थोड़ा सा बदल गया. हो सकता है कि कोई केमिकल्स हों हमारे अतराफ में, तो जैसा कि वो लोग जो सिगरेट पीते हैं तो जब सिगरेट का धुआं उनके फेफड़ों में जाता है तो उसकी वजह से म्यूटेशन आयन मुमकिन है और ऐसे सेल्स फिर पैदा होते हैं जो कैंसरस हैं. तो दैट इज अ म्यूटेशन दैट हैपन्स बिकॉज ऑफ अ एक्सटर्नल केमिकल या ऐसे कुछ. तो बहुत सी चीजें, बहुत सी वजूहात हो सकती हैं. बहरहाल म्यूटेशंस का एक बड़ा रोल होगा अब इस एनवायरमेंटल स्ट्रेटजी में जिसकी अभी मैं बात करने वाला हूं. तो यहाँ जो आपने डॉकिंस की फिल्म में देखा, 2 किस्म के परिंदे हैं. एक जो ईमानदारी के साथ जाके मछली पकड़ते हैं, खुद डुबकी लगाते हैं, समंदर में से वो पकड़कर निकालते हैं, और दूसरी तरफ चोर परिंदे हैं, द पायरेट्स. वो क्या करते हैं कि जिस परिंदे ने एक्चुअली मछली का शिकार किया उससे छीन कर ले जाते हैं, वो चोर है. अब कौन फायदे में रहता है? जाहिर है कि चोर फायदे में रहता, क्योंकि उसको कोई मेहनत तो करनी पड़ती. वो जिसने मेहनत की, दूर समंदर में जाकर डुबकी लगाकर अपनी जान को खतरे में डालकर उसको उसका हासिल किया हुआ, उसका कमाया हुआ उसने छीन लिया. अच्छा, अब जाहिर है कि अब ये चोर कहां से आया? इसकी फितरत में ये चीज नहीं थी. शुरू में ये सारे बड़े मेहनती परिंदे थे, कोई इनमें से बेईमान चोर नहीं था. लेकिन कहीं से कोई म्यूटेशन आ गई और उस म्यूटेशन के नतीजे में ये चोर बने. और ये चलिए, चोर एक दफा जीता, फिर उसकी औलाद भी चोर निकली. अब चोरों की तादाद बढ़ती चली गई और ये उनके फायदे में रहा ना कि वो चोरी करते गए, उनकी तादाद बढ़ती गई. जो बेचारे ईमानदार जो मेहनती परिंदे हैं उनकी तादाद घटती गई. लेकिन फिर मसला ये पैदा हो गया कि चोर इतने ज्यादा हो गए और मछली पकड़ने वाले इतने कम रह गए कि अब किससे चोरी की जाए? है ही नहीं कोई जो जाकर शिकार करे. लिहाजा अब उनकी तादाद, चोरों की तादाद कम होती चली गई. और फिर एक ऐसा इक्विलिब्रियम पहुंचा, ठहराव की हालत में एक तवाज़ुन था कि हाँ, इतने चोर होंगे और इतने मछली पकड़ने वाले होंगे, और इसको इक्विलिब्रियम कहते हैं. और जैसा कि तूर साहब ने कहा, दिस इज नैश इक्विलिब्रियम. गेम थियरी मैथमेटिक्स का एक नया शोबा है जिसको बहुत से लोग अब इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ कामों के लिए. तो उसकी मैं थोड़ी सी अब आपको थोड़ा सा ये बताता हूं कि 2 मुख्तलिफ किस्म के परिंदे हैं. शक्लें उनकी एक जैसी हैं, लेकिन एक को मैं डव कहूंगा, एक को हॉक कहूंगा, क्योंकि अगर देखें, ये दिस इज एक्चुअली अ डव, लेकिन क्योंकि इसको मुख्तलिफ जाहिर करना आदतन ये मुख्तलिफ है, लेकिन शक्ल सूरत में ये डव है. तो जैसा कि वो परिंदे आपने देखे थे ना, सबकी शक्ल सूरत, वजन,
एक जैसा था लेकिन आदत में फर्क था। अब डव ये फायदा है कि डव एक दूसरे के साथ बहस तो करेंगे, मुझे ये मेरा है, आप कहते हैं ये मेरा है, हम दोनों डव्स हैं। मैं कहता हूँ घूरता हूँ आपको, आप मुझे घूरते हैं, फिर मैं कहता हूँ चल ले जाओ, या आप कहते हैं ले जाओ। तो ऑन द एवरेज मेरा फायदा और आपका फायदा, आपको 2 मिला, मुझे भी 2 मिला, हम डव्स हैं। अच्छा, अगर आप डव नहीं हॉक हैं तो मारने के लिए तैयार हो जाएंगे, फिर मैं तो पीछे हट जाऊंगा। पूरा फायदा आप ही का होगा। चलिए, इतना फायदा हुआ, आपको फायदा हुआ, हॉक को फायदा हुआ, मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। अगर हॉक का फायदा देखा जाए तो इसमें पूरा फायदा हॉक ही को मिलता है, डव को कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन अगर मैं भी हॉक हूं और आप भी हॉक हैं तो फिर मुक्काबाजी शुरू हो जाएगी। फिर ये जितनी चोट आएगी आपको या मुझे ऑन एवरेज बराबर होगी, वो नेगेटिव में ले जाएगी, फायदे को नेगेटिव में ले जाएगी। लिहाजा यहां एक मुकाबला हो सकता है जिसके मुख्तलिफ आउटकम्स हो सकते हैं। तो अब मैं एक एक्चुअल गेम थ्योरी का मॉडल आपके सामने पेश करता हूं। तो ये अगर हॉक के साथ लड़े, अच्छा बी से मतलब बेनिफिट, कोई मुझे चॉक दे दें, बी इज फॉर बेनिफिट। तो बेनिफिट को मैं किसी यूनिट में मेजर कर सकता हूं। अगर तो हम कोई गेम खेल रहे हैं तो वो फिर पैसों में मेजर हो सकता है, लेकिन अगर ये कोई जानवरों के बीच में मुकाबला होता है तो ये खुराक के हिसाब से मेजर हो सकता है। तो ये बी इज फॉर बेनिफिट, एंड सी इज फॉर कॉस्ट। ये आप जहन में रखिए। तो जब हॉक के साथ होगा, फर्ज कीजिए कि बी की वैल्यू 4 है, सी की वैल्यू 3 है, सो द बेनिफिट इज ग्रेटर देन द कॉस्ट। तो उस सूरत में हॉक जब लड़ेंगे फिर भी ये फायदे में रहेंगे। जब बी अगर हॉक और डव का होता है तो डव को कोई फायदा नहीं होता, सॉरी हॉक को मुकम्मल फायदा होता है इधर। तो ये पूरा आपके सामने है। अगर डव और डव हो तो आधा इसको मिलेगा ऑन एवरेज, आधा उसको मिलेगा ऑन एवरेज, तो 2 + 2 हो जाएगा। फर्ज कीजिए कि हम शुरू करते हैं 1000 डव्स के साथ, तो और 0 हॉक्स के साथ, लेकिन कहीं पर कोई म्यूटेशन आती है वक्त के साथ, तो एनकाउंटर्स आप वक्त ही समझ लें। ऐसे होगा कि अगर शुरू में 1000 डव्स थे और 0 हॉक्स थे, तो कहीं म्यूटेशन आ गया और हॉक्स की तादाद बढ़ती गई, डव्स की तादाद कम होती गई, एंड दिस विल बी एवोल्यूशनरी स्टेबल। इसके बाद फिर हमेशा ऐसा ही रहेगा, यानी कि हॉक्स की मुकम्मल जीत हो गई, डव्स की मुकम्मल शिकस्त हो गई, उनकी नस्ल पूरी मिट गई, उनके जीन्स मिट गए, हॉक्स पूरी तरह से जीत गए इसमें।
پھر کیا دوبارہ کوئی میوٹیشن نہیں ہو سکتی؟ آتا ہوں اس کی طرف. لیکن پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ادھر میں نے کاسٹ کم رکھا تھا اور بینیفٹ زیادہ. الٹا بھی ہو سکتا. دیکھیں یہ صرف ٹھنڈے پانی کی بات تھی. اس کے اوپر میں جان قربان, اس کے اوپر اگر آپ بہت ہی خطرناک آدمی ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ پستول نکال کے مجھے مار دیں, تو مجھے پھر بہت بڑی کاسٹ دینی پڑے گی. بینیفٹ تھوڑا ہے, کاسٹ بہت بڑا ہے. تو اب ایک دوسرا ماڈل آپ کو دیتا ہوں. یا اب میں بینیفٹ کو 50 کرتا ہوں, کاسٹ کو بڑا کر دیتا ہوں. اب یہ ہے کہ ہاک اور ہاک کا اتنا ہوگا 50 minus 100 which is minus 50 divided by 2 which is minus 25. ہاک ڈو 50. ڈو کو کچھ بھی نہیں ملے گا اگر وہ ہاک سے لڑ پڑے. اگر اس مقابلے میں ہی گیٹ 0. بٹ اف اٹ از ڈو دین اٹ ول بی ہاف بی. اچھا اب یہ دیکھیں کہ چونکہ یہ نیگیٹو ہے تو سارے ہاکس نہیں بن سکتے, کیونکہ یہ ایک دوسرے کو مار ڈالیں گے, لڑ کے ایک دوسرے کو مار ڈالیں گے. دیکھیں اگر مجھے نہیں پتا کہ آپ ہاک ہیں کہ ڈو ہیں, کیونکہ شکل تو ویسے ہی ہے جیسا کہ ڈو کی ہے, لیکن جب اس ریسورس کے لیے ہم کمپیٹ کریں گے تو اس وقت مجھے پتا چلے گا آپ کی حقیقت کیا ہے, اور پھر ہو سکتا ہے کہ میں مارا جاؤں. اب یہ گیم تھیوری کا ایک پرابلم ہے جس کو میتھمیٹکس کی مدد سے سالو کیا جا سکتا ہے, اور ایک سٹیبلٹی آتی ہے, ایک ٹھہراؤ آتا ہے, ایک سٹیبل پوائنٹ آتا ہے جس میں ڈوز کی تعداد اگر 12 ڈوز ہیں تو 5 ڈوز ہوں گے اور 7 ہاکس ہوں گے, تو یہ ان کا تناسب بنے گا. اگر ڈوز زیادہ ہو گئے تو پھر ایسے ہوگا کہ وہ کم ہوتے چلے, تو جیسا کہ ایک گیند ہے, گیند کو آپ نے یہاں رکھا تو یہ ادھر آنے کی کوشش کرے گا, اٹ ول اسٹاپ, اٹ ول وانٹ ٹو کم بیک. تو یہ اسٹیبل پوائنٹ ہے. Stable point is attained at 5/12 and 7/12. اس سے آپ ذرا ادھر ہو جائیں گے یا ذرا ادھر ہو جائیں گے تو you will get you will always move back towards the equilibrium point. What does this have to do with genes? Genes, remember, are computers. تو جیسا کہ وہ جینز جو ہمیں گاڑی چلاتے ہیں اور جو ہمارے لاشعور کے اندر ہے, ان کے اندر یہ پروگرامنگ ہے کہ اگر مجھے اپنی تعداد زیادہ سے زیادہ بڑھانی ہے تو آئی شوڈ بی ایمنگ فار دا اسٹیبل پوائنٹ. اسٹیبل پوائنٹ پہ پوری کمیونٹی کا فائدہ ہے, ہاکس ایز ویل ایز ڈوز. یہ بڑی مزے کی بات ہے کہ دا میکسیمم فائدہ, جو سب سے زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے وہ اس اسٹیبل پوائنٹ پر ہو سکتا ہے, اور جین کی کوشش یہ ہے کہ اس تک وہ پہنچے. اس عمل میں, اس سیلفشنس کے عمل میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں کہیں, اور کہیں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف بھی کرتے ہیں, لڑتے بھی ہیں. سو آئی ول اینڈ اوور ہیئر کیونکہ بہت سے سوال اس سے کھلتے ہیں. Alright, I'm done. Are we having a series of lecture on this? نہیں. Why not? If you have just initiated it. نہیں, مطلب honestly, it is unfair. I have this book 12 سال پہلے, اور میں نے پڑھی, یہ ادھر آپ ریپیٹ کریں پورا. جی, میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ اتنا, اس کی اتنی ڈیپتھ ہے اس سبجیکٹ میں کہ آپ جیسے شخص کو, دو یو ناٹ اے بایولوجسٹ, آپ نے کنفیشن کر لی, بٹ دس از دا بیسٹ دیٹ وی ہیو. So you should have a series of lecture on every weekend,
and take it to 8, 10, 12, 12 जब तक भी होता रहे, and let's keep on. और फिर जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो इस किताब का वो चैप्टर जो आप पढ़ाना चाह रहे हैं, गो आपने आज सीक्वेंशियल नहीं पढ़ाया, लेट्स रीड दैट चैप्टर एंड कम बैक टू यू, और एक वो प्लेटो वाली काम करें ना आप, वो एक लाइसियम बनाए ना, व्हाई नॉट, वो जीन्स को ट्रांसफर करें हम, लेट अस शेयर दैट नॉलेज एंड अंडरस्टैंड. You can't speak out of turn. We have planned to start a book club here, I think, you know. So this could be part of that book club because the format is the same, that everyone will read a chapter of it and then talk about it. हाँ, लेकिन ऐसे नहीं है कि आप एक चैप्टर इधर से पकड़ लें, क्योंकि आपको इसको तसलसल में पढ़ना होता है, उसको एब्जॉर्ब करना होता है. और मैं तो चाहूँगा कि इसके बाद एक नहीं कई लेक्चर्स इस मौजू के ऊपर हों. So there are better things to do on a weekend rather than coming to a place and not taking anything away ना. तो अगर जो लोग 50 या 100 यहाँ इकट्ठे होकर कुछ सीखना चाह रहे हैं या कुछ समझना चाह रहे हैं, तो उनको पूरी बात समझा देना. आप 10-12 लेक्चर्स करें ना इसके ऊपर. लेट्स गो थ्रू डॉकिंस सेल्फिश जीन्स, फिर कुछ और, and let's understand the whole idea. Then should we leave out Einstein and Boltzmann? No. Since you have picked up this book, so let this be our first step. Since you have picked up this book, you thought it best to introduce this book to the audience. Why not? What is the inhibition? I just wanted to give you a taste of it. And if somebody picks it up from here and wants to go into some aspect of it, नहीं मेरा इंटरेस्ट है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट बहुत सी और चीज़ों में भी है ना. सर अच्छा, लेकिन हाउ अबाउट गिविंग अ लेक्चर ऑन गेम थियरी? ये सारी गेम थियरी है, तो दे दें. एंड सॉरी मैं शायद जंप कर रहा हूँ, अगर मुझे मालूम नहीं हो तो माय कन्फेशन एंड पार्डन मी ऑन दैट. देखें, कराची में ना वी यूज्ड टू हैव अ T2F, द सेकंड फ्लोर, जो आप यू अंडरस्टैंड दैट, वो ख़त्म हो गया. और इसकी ना एक एंट्रेंस फ़ी भी रखें. देखें, सस्टेनेबल मॉडल बनाए ना, वो जो भी रखें आप. हमें पैसों की ज़रूरत नहीं. अच्छा, ओके, इफ़ यू डोंट थिंक दैट, मेरा ख्याल ये था कि थोड़ी वैल्यू फॉर मनी भी डालनी चाहिए चीज़ के अंदर, उसकी अपकीप में, उसकी चीज़ में थोड़ी बेहतरी आ जाती है. एनीवे, दैट इज़ ओपन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन टू अंडरस्टैंड एंड डिसाइड. तो मेरी बात वही है कि इस पर कम से कम 4 लेक्चर तो कर लें. अच्छा, अगर चले 12 का होगा. Is there any volunteer? And would you mind volunteering perhaps for the next lecture on this? Yes. No, I'm a student. No. I can ignite the interest by asking questions. I don't find myself to stand at a pedestal. बहुत माजरत के साथ मैं भी स्टूडेंट हूँ, मुझे भी इसके बारे में उतना ही पता जितना कि आपको पता है. मैं सिर्फ ये कि मैंने किताब सामने रखी और मैंने. अच्छा सर, महमूद साहब कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में होते थे. आई थिंक ही इज़ अ नेबर ऑफ योर्स नाउ. उनको अगर तकलीफ दी जाए, आप उन्हें दें, ये तकलीफ दें. My personal take जो आपने सजेशन दी है, मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब का प्राइमरीली मकसद है टू इंस्पायर एंड नॉट टू ट्यूटर. राइट, अगर वो एक ही सब्जेक्ट को लेंगे तो probably it's more like tutoring, but he's trying to inspire the whole generation to do something, right? And the purpose is not to tutor. जैसे डॉक्टर साहब ने एक दफ़ा कहा था, मुझे अच्छी तरह याद है कि वो टाइम गुजर गया when you have to rely on teachers and institutions and professor. There is internet, there is wealth of knowledge everywhere, and if you get inspired, you can do a lot of things. अच्छा, आपके लेक्चर्स के हवाले से मेरा क्वेश्चन है डॉक्टर साहब. बहुत insightful, very informative. My question is, what's actually driving the decision making? It looks like genes are controlling everything. It looks like genes have their brain of their own and they're making a decision. They're shaping up the organism's body and the mind. But फिर ये लगता है कि especially human mind, they can act counterintuitional. They can even override the genes. So what's actually driving the decision making as far as evolutionary changes are concerned? Thank you.
Very good question. What's actually, what in the end makes us take one decision or the other? Is it just our genes, or is it environmental influences? Well, it's each action has to be looked at for its own merit. तो ऐसे है कि टेक ट्विन ब्रदर्स, उनको एक ही जीन सेट मिला था, तकरीबन मिलता जुलता, लेकिन उनकी ट्रेजेक्टरीज बहुत मुख्तलिफ भी होती हैं, क्योंकि जो माहौल उन्हें दिया जाता, अब अगर बचपन ही में उनको अलहदा कर दिया जाए, एक यहाँ इस समाज में, दूसरा किसी और मुल्क में, किसी दूसरे समाज में, तो उनकी पसंद नापसंद, उनकी आदत किस हद तक मिलती जुलती हैं, किस हद तक मुख्तलिफ है, इसको अच्छी तरह से स्टडी किया गया है, क्योंकि ऐसी मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं जहाँ वो अलहदा हो गए। अगर साथ साथ हैं तो फिर ये ऐन मुमकिन है कि उनको माहौल भी एक ही जैसा मिला हो, एक ही स्कूल में गए हों, वगैरह वगैरह। इसका जो हासिल है, जो मैंने समझा है, वो ये कि माहौल का ज़्यादा असर होता है बनिस्बत जीन्स के। अब इसको कैसे क्वांटिफाई किया जाए मुझे नहीं पता, लेकिन दोनों चीज़ें यहाँ पर अमल में आती हैं। So it's interaction of both the things, the genetic tendencies as well the way the brain is working. Yes, absolutely, absolutely. Well, first of all, thanks to Professor साहब कि आपने बायोलॉजिकल साइड को भी पकड़ा हुआ है यहाँ पे, और बचपन से आई एम ह्यूज फैन, बट बीइंग अ ज़ूलॉजिस्ट इन द हॉल मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा इस टॉपिक पे, बड़ा इन डेप्थ टॉपिक। I hope in the form of a lecture. So I don't consider myself still like yet eligible to be on that podium, but थोड़ा सा मैं ऐड करूँगा being कायदियन from your alma mater, कायद आज़म यूनिवर्सिटी से, being a zoologist and particularly wildlife biologist. I've been working in Margla Hills. मैंने स्पीशीज़ डाइवर्सिटी पे एक प्रोजेक्ट किया, अपना एमफिल का प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक ऐड करना चाहूँगा जो एक इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी के एग्जांपल के तौर पे, और वो ये है कि आई वर्कड ऑन कैमरा ट्रैपिंग ऑफ मैमल्स, जो मेरी स्टडी थी, एंड नॉर्मली वी कैन पुट इट लाइक प्रे प्रीडेटर रिलेशनशिप में इसकी बेस्ट एग्जांपल्स हमारे पास मिलती है ये इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी की। सो नॉर्मली ये होता है कि जो प्रे है वो अवॉइड करता है प्रेडेटर को। सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी एक मॉडल हम रन करते हैं, वी कॉल इट क्लस्टर एनालिसिस और क्लस्टर डेंड्रोग्राम, जो हमें एक ग्राफ के थ्रू बताता है कि कौन सी स्पीशीज़ की अकरेंस कौन सी स्पीशीज़ के साथ coexistence में ज़्यादा है। We call it potential sites. So I took 30 potential sites across the Margla Hills from Pir Sohawa to Faisal Masjid, जो Trail 6 है। Cutting it short, I was astonished to know that leopard and wild boar, which are immediate prey and predators, they were sharing the same potential sites on maximum points. मेरे पास कुछ 1010 फोटोग्राफ्स आई लेपर्ड्स की और उसी के साथ 17 डिफरेंट स्पीशीज़ की, लेकिन आई वाज शॉक्ड कि उस जो क्लस्टर डेंडोग्राम है जिसमें स्पीशीज़ की को अकरेंस शो करती है, दैट वाज वाइल्ड बोर वाज एग्जिस्टिंग ऑन मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स वेयर लेपर्ड इज देयर। लेकिन अगर नॉर्मली हम देखें अवॉइडेंस होती है प्रे प्रीडेटर रिलेशनशिप में, और जीन्स हमें एज हम हमेशा प्रेडेटर की बात करते हैं, बट प्रे इज़ ऑल्सो वेरी इल्यूसिव। मोस्टली जो प्रेज होते हैं उनको अवॉइडेंस और क्या कहते हैं उसको एस्केपिंग स्ट्रेटजीज़ होती हैं उनके पास। अगर एक प्रेडेटर स्ट्रॉन्ग है तो प्रे भी उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है,
اپنی اسٹریٹجی کو لے کر. لیکن اگر ہم دیکھیں تو ایک پوائنٹ آتا ہے کہ دے بوتھ کو ایگزسٹ فار انوائرمنٹل اسٹیبلٹی. فار ایگزامپل وائلڈ بورز اگر ایک پوائنٹ پہ زیادہ ایکسیڈ کریے تو ادھر ہی لیپرڈ موجود ہے ٹو کاؤنٹر دیٹ وی کال اٹ کیرنگ کیپیسٹی آف این ایکو سسٹم. سو یہ بیلنس میں چلتا ہے اور اٹس ڈائنامک ایکویلیبریم. آئی تھنک اف اٹس گوئنگ ٹورڈز ڈسکشن یہ بڑی ان ڈیپتھ وہ ہے بینگ اینیمل بیہیویئرسٹ اینڈ وائلڈ لائف بایولوجسٹ, اس پہ بہت بات ہو سکتی ہے. بٹ ٹوڈے آئی گیٹ دا چانس ٹو سٹ ان فرنٹ آف یو. اٹس لائک اوور ویلمنگ. بچپن سے آپ کو ٹی وی پہ پی ٹی وی پہ دیکھتے تھے اور فرسٹ ٹائم آپ کے سامنے ذرا ایسے اور آپ کو میں ایک کمپلیمنٹ یہاں پہ دینا چاہوں گا کہ یو ہیو ٹیکن دا شپ آف بایولوجی آن دس ریشنل پلیٹفارم ٹو دا لیول کہ آج بینگ زوالوجسٹ میں نے آپ سے اس 1 گھنٹے میں جتنا سیکھا. سو آئی کین جسٹ امیجن ہاؤ لے مین could get from you. اس میں میرا کوئی کمال نہیں. یہ ڈاکنز کی کتاب ہے, اتنی اچھی لکھی ہوئی ہے, یہ تو میں بھی سمجھ سکا. بٹ حالانکہ میری بایولوجی سے کوئی ایسی آشنائی نہیں ہے, مگر جو بات آپ نے کی نا لیپرڈ اور بور کی, یہ تو بڑی دلچسپ ہے. یہ تو ہم اس کے بارے میں زیادہ جاننا چاہیں گے. ایک سمبایوسس ہوتا ہے, ایک پرے پریڈیٹر کا تعلق ہوتا ہے, وہ بھی گیم تھیوری, وہ بھی پاپولیشن ڈائنامکس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. اور دیکھیں میتھمیٹکس کا کیا کمال ہے کہ وہ ان تمام پرابلمس کا احاطہ کرتا. اور حالانکہ گیم تھیوری واز انوینٹیڈ فار مینی ادر ڈفرینٹ ریزنز, لیکن اس کا تعلق پاپولیشن جینیٹکس, پاپولیشن ڈائنامکس سے بھی بنتا. سو دیٹس دا پاور آف میتھمیٹکس. Very short and simple. It's related to Dawkins and like he's the proponent of random mutation selection जो procedure है evolution का, and he's a very like most of those caliber scientists are materialist scientists جو کہ narrative ہے. ایک آپ کا ایک تھوڑا سا opinion ہے, اس کو question بھلے کہیں جو بھی, but ایک تھیری ہے انٹیلیجنٹ ڈیزائن تھیری, آئی ڈی موومنٹ کے نام سے آج کل. یہ اسٹیفن میئر, ہی از بیسیکلی اے فزسسٹ ٹرنڈ فلاسفر فرام آکسفورڈ, ہی از پی ایچ ڈی ان فلاسفی آف سائنس. تھوڑا سا آپ کا ٹیک میں ادھر لینا چاہوں گا کہ ڈو یو بلیو دیٹ ایز ہی سیز دیٹ ایوری انفارمیشن, اور جو ڈی این اے میں جینز میں ہمارے پاس موجود ہے, دیٹ از اے انفارمیشن, اینڈ he says that in science every information has a source. So he kind of believe in non-material mind, non-material reality, and like random mutation selection is not the whole story. And being a zoologist, being a biologist, as a scientific, not a religious narrative or something, being a scientist, what do you think of a non-material source of that like random mutation selection process? And or in a nutshell, what do you think of intelligent design theory? Chota sa opinion. In a nutshell, you wanted a nutshell, میں آپ کو nutshell میں دیتا ہوں. مجھے مچھر کی ضرورت قطعاً سمجھ میں نہیں آتی. Why does the مچھر exist? Why does what intelligence ordered that to be there? تو مختصر یہ, I think life evolved by random mutations through natural selection, and that is the way it has been in 3 billion years. Now, of course, evolution will be conditioned by the human guiding hand. Now that intelligence has emerged from atoms and molecules, we did not have intelligent design before. Now we will have intelligent design. Thank you. جی سر, یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ
लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर बात कर रहे हैं, और लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर आप जो बताते हैं वो है सेल, फिर आप उससे आगे बढ़ते हैं क्या नाम उसका जीन्स के ऊपर या डीएनए के ऊपर चले जा रहे हैं, और ये सारी करैक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात हो रही है। फिर आगे चल के जो बात होगी वो फिर जाके ब्रेन के ऊपर या हार्ट के ऊपर होगी। इन तमाम से कंक्लूजन फिर आती है एक्सपीरियंस के ऊपर, या कंक्लूजन जो हम लेते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट से जो चीज़ें मिल के आ रही हैं, या किसी के अंदर जो चेंजेस हम ड्रॉ करते हैं उसको हम कहते हैं इसके जीन्स के अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं। तो ये सिर्फ इस तरह की बातें होती हैं। मैथ आपको ये सॉल्यूशन देता है कि किसी किस्म को कोई फंक्शंस आप बनाते हैं तो उसकी इक्वेशन या उसकी सिस्टम कहाँ पे ये लाई करेगा, किस लिमिट्स के अंदर होगा, किस लिमिट से आउट होगा, वो इस पैरामीटर्स के अंदर बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे ब्रेन और हार्ट ये दोनों को कंसीडर किया जाता है। और तीसरी चीज़, जीन्स पे जब आपने एक बच्चे को दिखाया था तो उसकी एज फैक्टर भी कंसीडर की जाती है कि उसके एज के अंदर से कितनी एक्सपीरियंस आई है, उस एक्सपीरियंस से वो डिसीजन लेता हुआ आगे बढ़ता है। और सेल्फनेस के ऊपर जो बात कर रहे हैं तो उसकी एग्जिस्टेंस के ऊपर भी बात आती है कि उसकी एग्जिस्टेंस सेल्फनेस के ऊपर ही है। अगर सेल्फनेस को अगर हम हटा दें तो फिर उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो बहुत सारी ये कॉम्प्लेक्सिटी पैदा होगी इसके अंदर, और इसके सॉल्यूशंस के अंदर फिर घूम घाम के फिर वहीं पे जाना होता है कि ब्रेन है या फिर हार्ट है या फिर वो उसकी जीन्स है, यहीं पे आके हम बात को ख़त्म कर देते हैं, और ये टेल्स ऑफ अनएक्सपेक्टेड पे जा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है, लेकिन सवाल ये कि इस कॉम्प्लेक्सिटी को हम किस हद तक समझ सकते हैं। कोई ऐसा पैराडाइम है जिसके अंदर रहते हुए हम जान सकते हैं कि ज़िंदगी का इर्तिका कैसे हुआ सादा जानदारों से। सबसे पहले ये कि सादा जानदार आए कहाँ से, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के होते हुए, इसके ऊपर भी बहुत काम हुआ है। सबसे पहले ये कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से एमिनो एसिड्स कैसे बने, एमिनो एसिड्स फिर जुड़कर किस तरह से प्रोटीन बने, प्रोटीन से फिर डीएनए, आरएनए, और डीएनए कैसा बना, किस तरह से बना, फिर उधर से सिंगल सेल्ड, फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, फिर होते 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 मछली और सांप, और फिर दूध पीने वाले मैमल्स, फिर होते होते बंदर और हम। तो ये पूरा एक सिलसिला है, एक शजर है जिसकी शाख दर शाख दर शाख निकलती है, मगर इसमें रैंडमनेस है, इसमें नेचुरल सिलेक्शन है, इसमें जीन्स हैं जो फिर इस कोशिश में लगे रहते हैं कि वो अपनी तादाद मैक्सिमाइज करे। तो डॉकिंस ने इस किताब में हमें एक आउटलाइन दिया है, और इसमें ये स्पेसिफिक चीज़ नहीं है कि फला कि जिगर कैसे बना या आंख कैसे बनी या दिमाग कैसे बना। वो हम रफ्ता रफ्ता जानते चले जाएंगे कि ऐसा हुआ और ऐसा हुआ और उसके लिए ये दरकार था वगैरह। एक चीज़ जो मेरे आपने जब की तो मुझे खुद अब इसकी समझ नहीं आई, तो मैंने कहा आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ कि बातों से मुझे ये लगा कि जिस तरह जो इंटेलिजेंस है, मतलब द वे आई अंडरस्टैंड इस टॉक से पहले वो ये था कि जो जीन इटसेल्फ है उसके पास तो इट्स लाइक ए कंप्यूटर, जिससे आपने ऐसे कहा कि जीन इज़ ट्रेन्ड टू रेप्लिकेट और टू इन्हांस अपना नंबर बढ़ाने के लिए। लेकिन जो लर्निंग बिहेवियर है, जो इंटेलिजेंस जहाँ पे आती है, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। कि इंटेलिजेंस जो है वो किस स्टेज पे, क्योंकि मुझे जिस तरह आपने सोसाइटी का पूरा एक्सप्लेन किया, अगर आप देखें तो ये चीज़ शुरू में भी है, जीन्स मिल के डीएनए बना, डीएनए ने उससे जब ऑर्गेनिज्म की तरफ का जो सफ़र है वो उसकी कलेक्टिव सर्वाइवेबिलिटी है। कि मतलब एक जीन अलहदा खुद से तो सर्वाइव नहीं कर सकती, इट कैन परफॉर्म ओनली वन फंक्शन, बट टू मेक इट मोर सस्टेनेबल और इन्वायरमेंटल चेंजेस के साथ तो कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो रिक्वायरमेंट बन जाती है सर्वाइवल के लिए, कि मोर एंड मोर सर्वाइवल। ज़रा सी टेम्परेचर चेंज हुआ आप सर्वाइव नहीं कर सकेंगे अनलेस आपके पास आपके सेल में माइक्रोकॉन्ड्रिया भी हो, क्योंकि हीट एनर्जी माइक्रोकॉन्ड्रिया से आ रही है। तो उसके अंदर मुझे लगा, लेकिन जो क्वेश्चन फिर ये आता है कि जो मैं तो उसको इस तरह समझता हूँ कि जो लर्निंग है वो भी सिक्वेंशियल है, कि जो चीज़ जिसने सही डिसीजन लिया, बेशक वो रैंडम डिसीजन हो, अगर वो कलेक्टिव डिसीजन ठीक था तो वो सर्वाइव करेगा, बाकी ख़त्म होते गए। तो इसमें इंटेलिजेंस उस तरह से नहीं है जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। इट इज़ जस्ट एक यानी
جو ایکس ڈیسیجن لیں گے اگر وہ انوائرمنٹل کے ساتھ ٹھیک تھا تو وہ بچ جائیں گے, جنہوں نے وائی لیا وہ ایلیمنیٹ ہو گئے. بالکل ٹھیک بات ہے. لرننگ ہاں لیکن لرننگ اسی طرح سے ہوتی ہے نا. تو جیسا کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ماڈل ہے, نیورل نیٹس کا ہے کہ نوڈز کو آپ ویٹ کرتے ہیں, تو اسی طرح سے یہ ویٹیج مشین لرننگ, ایگزیکٹلی. سو دس از مشین لرننگ. دوز جینز آر لرننگ ان دا وے دیٹ مشینز لرن. تو وہ فینوٹائپ سے سیکھتے ہیں. ان کا جینز کا ڈائریکٹلی کوئی کنیکشن نہیں ہے انوائرمنٹ کے ساتھ. ان کے پاس کوئی میٹر نہیں لگے ہوئے ہیں کہ وہ دیکھ لیں کہ باہر ٹیمپریچر کیا ہے. لیکن جب وہ فینوٹائپس میں اپنے آپ کو ایکسپریس کر لیتے ہیں, فینوٹائپس کی لرننگ سے پھر ان کے اوپر, ان کی تعداد کے اوپر اثر پڑتا ہے, اور یوں ان کی تعداد کم ہوتی ہے یا زیادہ ہوتی ہے. میں جاننا چاہ رہا تھا جی کہ مسلم کنٹریز میں تھیوری آف ایوولوشن جو ہے اس پہ کیا ہیں ابھی ایٹیٹیوڈ. میں نے سنا کہ ایران میں بڑی ایکسیپٹنس ہے, کوئی مضحکہ خیز بیانات نہیں آتے, کوئی اپوزیشن نہیں ہوتی. لیکن ادھر ذاکر نائک صاحب جو MBBS ہیں خود, وہ اس کو ڈسمس کرتے ہیں, وہ اٹ از جسٹ اے تھیوری, وہ ان کا فیوریٹ آرگومنٹ ہے. تو کیا ہے ابھی ایٹیٹیوڈز جو ہیں؟ کچھ مسلم اسکالرز ایسے بھی ہیں, مجھے کسی نے بتایا کہ شارجہ میں خاتون ہے بایولوجسٹ, شی ایکسیپٹس تھیوری آف ایوولوشن. تو انڈیا میں کتنا مشکل ہے اس کو پڑھانا, یا سعودی عرب اور باقی مسلم کنٹریز میں؟ پاکستان میں کیا پوزیشن ہے؟ بھائی پاکستان میں تو یہ ہے کہ ہمارے کورس میں تو ایوولوشن ہے, کتابوں میں بھی ہے, لیکن کتابوں میں پہلے تمہید باندھی جاتی ہے کہ اگرچہ آپ کو یہ پڑھایا جائے گا لیکن ماننا نہیں, یہ فضولیات ہیں. اور تو اور اس کو ٹیچرز پڑھانے سے بھی گھبراتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے پڑھا لیا تو لوگ کیا سمجھیں گے, وہ ہمیں دہریہ جانیں گے کیا, تو وہ اس چیپٹر کو چھوڑ ہی دیتے ہیں. جی پراپرلی اسکپ کیا جاتا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسکپ کیا جاتا ہے اور پڑھایا ہی نہیں جاتا, حالانکہ یہ بایولوجی کی کتاب میں ہے. اب سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ بایولوجی کیسے پڑھا سکتے ہیں یہ پڑھائے بغیر. یہ تو وہی بات ہوئی کہ آپ فزکس میں نیوٹنز لا کے بغیر آپ میکینکس پڑھا لیں, یعنی کہ جو پوری بنیاد ہے بایولوجی کی وہ اس کا بیڑا غرق ہو جاتا. مگر ایسا ہی ہوتا ہے. اور اچھا ہاں, تو مثال کے طور پر ایک ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتاب ہے, وہ میں نے خود دیکھی. اس میں لکھا ہے کہ یہ خیال کہ سادہ جانداروں سے پیچیدہ جاندار بنتے ہیں, یہ ویسے ہی نامعقول بات ہے جیسا کہ دو رکشے, 3 پہیے والے رکشے اگر آپس میں ٹکرائیں تو اس سے 4 پہیے والی گاڑی بن جائے گی. یہ ٹیکسٹ بک میں لکھا ہے. اچھا, جو باقی سوال آپ کا کہ سعودی عرب میں کیا پڑھایا جاتا, آئی ڈونٹ نو, یہ دیکھا جا سکتا. ایران میں ہے, ایران میں ایکسیپٹنس ہے. مجھے پتہ نہیں ایگزیکٹلی کس انداز میں پڑھایا جاتا ہے, لیکن یہ امام خمینی کے زمانے سے یہ بات واضح کی گئی تھی وہاں ادھر کی کتابوں میں بھی کہ آپ مذہب اور سائنس کو ایک دوسرے سے جدا کریں, ان کو ملانے کی کوشش نہ کریں. اور کہ ایک مشہور کہاوت ہے امام خمینی کی کہ اسلامی ریاضی جیسی کوئی چیز نہیں ہے, 2 + 2 ہمیشہ ہی 4 ہوتا. It could be a very silly question with a disclaimer. ہم کنسیڈر کرتے ہیں جینس کو ایز اے ریزروائر آف انفارمیشن. میں لنک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں دی بایولوجیکل جینیٹک پروسیس ود دی فزکس. اف اٹس اے ریزروائر آف انفارمیشن, اور فزکس میں ہم پڑھتے ہیں کہ دا molecular movement is because of the entropy, and the purpose of entropy is basically to increase information. تو جو میرا پہلا کوشچن تھا was driving the decision making. Do you think what G's are trying to do is to increase information in the universe, preserve the information, and increase the amount of information in line with what entropy is dictating?
थोड़ी सी मैं इसमें तसी करना चाहूँगा. एंट्रोपी इज़ अ मेजर ऑफ डिसऑर्डर या इंफॉर्मेशन. तो ऐसे नहीं कि उसका कोई मकसद है, वो आपको बताता है. एंट्रोपी एक नंबर है जो आपको बताता है कि इस सिस्टम के अंदर कितनी इंफॉर्मेशन है. अगर एंट्रोपी कम है तो इंफॉर्मेशन कम है, एंट्रोपी ज़्यादा है तो इंफॉर्मेशन भी ज़्यादा है. तो एक 100 सफ़ों की किताब में जितनी इंफॉर्मेशन होगी और जो 200 सफ़ों की किताब में इंफॉर्मेशन होगी, इनमें लॉगरिथम ऑफ 2 का फ़र्क होगा. बस जहाँ तक जीन्स का ताल्लुक है, जीन्स आर एक्चुअली रिपोजिटरीज. वो इंफॉर्मेशन की आमाजगाह है. वो मालूमात, वो डिजिट्स, वो बिट्स, वो सारे उसके अंदर रखे हुए हैं. एक यूनिट है विच इज़ कंटेनिंग इंफॉर्मेशन, लेकिन रैंडम इंफॉर्मेशन नहीं है. उसमें तरकीबें भी हैं, उसमें स्ट्रेटजीज भी हैं. तो हालांकि ये डीएनए का छोटा टुकड़ा ही है, मगर इसके अंदर इसके अंदर प्लान्स हैं और इंफॉर्मेशन है, दोनों. सो इट्स अ लिटिल कंप्यूटर बाय इटसेल्फ. ओके, मेरा ख्याल एक और सवाल लेते हैं और फिर ऑनलाइन भी है. अच्छा, I think in this whole discussion, one thing that we were forgetting is this is also a living set of information, genes. तो हम जो एक्सपीरियंस करते हैं, गर्मी, ठंडा, हादसा, तो उसी हिसाब से फिर ये राइट हो जाता है. तो फिर एक लिविंग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन की तरह अपडेट होता रहता है. तो इसको पूरा फेट इसलिए शायद ना कह सकें हम, क्योंकि ये हमारे एक्सपीरियंसेस को भी राइट करके फिर आगे लेके जाएगा. यानी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता. ऐसा बिल्कुल नहीं होता. आप मुझे ठंडे पानी में डालें, गर्म पानी में डालें, मेरे जीन्स नहीं बदलेंगे. जीन्स बदलेंगे किसी म्यूटेशन के नतीजे में, जिसके असबाब बहुत से हो सकते हैं, लेकिन इनकी तादाद फिर एक एनवायरमेंटल सर्वाइवल स्ट्रेटजी के तहत कम होगी या ज़्यादा होगी. लेकिन मुझ पे, मेरे साथ आप जो भी करें, अच्छा करें, बुरा करें, मारें, पीटें, खिलाएं, पिलाएं, ना, जो भी आपको करना है करें, मेरे जीन्स में एक रत्ती बराबर फर्क नहीं आएगा. द जीन्स आर नॉट सेंसर. जीन्स के कोई सेंसर्स नहीं लगे हुए. लेकिन तादाद बढ़ जाएगी ना, जब आपको खुदा न खास्ता मारेंगे, पीटेंगे, तो जीन्स की तादाद कम हो सकती है. उससे आपको खिलाएंगे, पिलाएंगे, अच्छे माहौल में होंगे तो जीन्स की तादाद बढ़ सकती है. जीन्स उतनी ही रहेंगे देंगे. वो फिर आप मेरे बच्चों को मारें तो और बात है. वो फिर अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये था कि इसके ऊपर कितना हमें इंफॉर्मेशन है कि एट व्हाट पॉइंट ये म्यूटेशंस हुई कि इंटेलिजेंट, हम नॉन इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंस की तरफ आ गए. वो क्या ऐसे इंसिडेंट्स हो सकते हैं? ये आप कभी नहीं कह सकते कि किस नहज पे, किस मौके पर हम इंटेलिजेंट हो गए या इंटेलिजेंट हो गए फ्रॉम अनइंटेलिजेंट. इंटेलिजेंस जानवरों में भी है, बंदरों में भी है, बिल्लियों में भी है, लेकिन जो इंसान की जो ज़हनी सलाहियतें हैं वो उनसे, जानवरों से कहीं ज़्यादा है. इंसान का इर्तिका कैसे हुआ, कैसे उसकी शाखें बनी, वो एक पूरी अलग कहानी है. लेकिन ये सवाल जो आप कर रहे हैं ना, इसका कोई जवाब नहीं हो सकता. What qualifies to be human is not exactly answerable. Not exactly answerable. उसके आसपास आप कुछ फैक्टर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं. आखिर हम जो हिसाब लगा सकते हैं और
جتنی زیادہ اچھی میتھمیٹکس ہم کر سکتے ہیں وہ بھی ایک پیمانہ ہے. وہ ہماری سروائیول کے لیے, ہماری ترقی کے لیے کتنا ضروری تھا. بٹ دیر از نو ایگزیکٹ آنسر ٹو یور کوشچن. ایک چھوٹا سا پاسبل اگر میں ایڈ کرنا چاہوں. ہاں, بیسیکلی جو اسپیسیز ایوالو کرتی ہے, نیچرل سلیکشن کا بیسیکلی یہی ہے کہ میوٹیشنز آر رینڈم. اس کے پھر ٹائپس ہیں, پوائنٹ میوٹیشنز ہیں اور ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. کچھ انوائرمنٹل فیکٹرز کی وجہ سے کچھ ایکسیڈنٹل ہوتے ہیں. تو بیسیکلی میوٹیشنز میں ہی پھر سلیکشنز ہوتی ہیں تو اسپیشیز ایمرج کرتی ہے, جس کو ہم رینڈم میوٹیشن سلیکشن, ایک سائیکل ہے رینڈم میوٹیشن سلیکشن. سو آپ اس کو ٹریس بیک کر کے ایک ایونٹ نہیں آئیڈینٹیفائی کر سکتے کہ اس پوائنٹ پہ یہ میوٹیشن ہوئی اور یہ اسپیشیز بنی. سو وہی بات ہے, جو سروائیو کر گئی تو وہ دے چیریش, اینڈ دوز میوٹیشن which are not like adaptable to the environment, they just perish. So that's like a theory. دیکھتے ہیں پھر ابھی آن لائن لے لیں کیونکہ کافی دیر ہو گئی. چھوٹا سا سوال ہے میرا, یہ جو سوچ ہے عقل کے ساتھ, جو ظاہر ہے ایکسٹرنل فیکٹرز ہوتے ہیں, آپ کا نصاب ہوتا ہے, آپ کے جو بھی ایکسٹرنل فیکٹر ہوتے ہیں, وہ سوچ آپ کی جو کوڈنگ ہے, ڈی این اے ہے, اس کو جینز ہیں, اس کو کس حد تک متاثر کرتی ہے؟ جیسے ہم دیکھتے ہیں پاکستانی سوسائٹی کی جو جینز ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے, کسی دوسری سوسائٹی میں جائیں تو اس کی جینز ایز اے ہول کولیکٹیو میں نظر آتی ہے. تو یہ جو ایکسٹرنل فیکٹر ہیں سوچ کے پوائنٹ آف ویو سے, عقل کے پوائنٹ آف ویو سے, تو وہ جینز کو کس حد تک متاثر کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے اس میں زیادہ ماحول کا اثر ہوتا ہے. اگر آپ دیکھ لیں کہ ہمارے جینز کیا ہیں اور ہندوؤں کے جینز کیا ہیں, رتی برابر فرق نہیں ہے. آپ یہ جینیٹک سروے کیا گیا ہے, آپ بہت کچھ بتا سکتے ہیں. مثلا نارتھ انڈیا کے مسلمانوں یا ہندوؤں کے, آپ چلیے یو پی میں جینز لے لیں, ادھر ہندو بھی رہتے ہیں مسلمان بھی رہتے ہیں. کوئی انڈیویجولس کے جین سیمپلز آپ بھیجیں انالیسس کے لیے کسی بھی لیب میں, وہ آپ کو بتا دیں گے کہ اس کا خاندانی شجرہ کہاں سے آیا, کس شاخ سے نکلا, مگر وہ مذہب نہیں بتا سکیں گے. سو دیٹ از آؤٹ. ادھر سے جو لوگ آئے ادھر, ان کے وہی جینز ہیں جو ادھر تھے, لیکن اچیومنٹ لیولز میں بہت فرق ہے. آپ دیکھیں کہ وہ پاکستانی جو مثال کے طور پہ امریکہ چلے گئے, ان کے بچے ہوئے وہاں پر, انہوں نے بہت ترقی کی. اس کے برعکس ان کے رشتہ دار جو یہاں رہ گئے وہ وہیں کے وہیں ہیں, ان کی تعلیمی سطح نیچے رہ گئی, ادھر والوں کی بہت اوپر چلی گئی. وہ زیادہ انٹیلیجنٹ بیہیویئر ظاہر کرتے ہیں بنسبت ادھر رہنے والوں کے. تو ماحول کا اثر ہے. یہاں جینز ایک ہی ہیں, اور دنیا میں جو بیشتر لوگ ہیں ان کے جینز تقریباً ایک جیسے ہیں, لیکن ادھر اچھی تعلیم ملی, ادھر نہیں ملی, تو اس سے بہت فرق پڑا. جی سر, آن لائن کوسچنس. ہاں, انشا خان پوچھ رہی ہیں, ایک فریق کے جین اور دوسرے فریق کے جین کے ملاپ کے نتیجے میں کیا ایک بہتر ذہانت وجود میں آ سکتی ہے؟ ایک کیا؟ ایک بہتر ذہانت, انٹیلیجنس. دیکھیں, کسی حد تک تو یہ بات صحیح ہے کہ انٹیلیجنس انہیریٹڈ ہے, اور یقیناً اگر دونوں والدین بہت انٹیلیجنٹ, ماں باپ دونوں بہت انٹیلیجنٹ ہوں, تو اولاد بھی یہ عین ممکن ہے کہ زیادہ انٹیلیجنٹ ہو, نارمل سے زیادہ ہو. لیکن پھر یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس کو کیسا ماحول ملا, کیا ادھر پڑھے لکھے لوگ تھے, کیا اس کو اچھا اسکول ملا وغیرہ. تو
تو یہ ساری باتیں بھی کاؤنٹ کرتی ہیں, بہت کاؤنٹ کرتی ہیں. ظاہر ہے کہ جو ماں باپ کے ٹریٹس ہیں, ان کی خواص ہیں, ان کی صفتیں ہیں, وہ اولاد میں بھی ظاہر ہوتی ہیں. اماد خان پوچھ رہے ہیں, کین وی لنک سیلفش جین تھیوری ود ابراہم ماسلوز ہائرارکی تھیوری that is at the bottom of the pyramid one may exhibit selfish behavior, but as a person moves up the pyramid he or she exhibit higher state of altruism. higher state of altruism. bottom پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سیلفش ٹرینڈ ہوگا, لیکن جو وہ پیرامڈ میں اوپر جائے تو اس کے اندر یہ انسیلفشنس آنے لگے. ہاں, تو یہاں دیکھیں شعور کی بات آتی ہے. ہمیں جو اسکول میں پڑھایا جاتا ہے, جس قسم کی کتابیں ہم پڑھتے ہیں, جس طرح کے ماحول میں ہم رہتے ہیں, اگر وہاں پر بے غرضی کو, الٹروازم کو ایک اس کو سراہا جاتا ہے, اس کو ویلکم کیا جاتا ہے, تو اس شخص کی عادات بھی اسی سمت بدلیں گی. تو الٹروازم can also be cultivated in individuals. اگر جینز وہی ہوں لیکن ماحول مختلف ہو تو الٹروازم کے درجے بھی اسی طرح سے مختلف ہو سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہی وجہ ہے کہ ترانے گائے جاتے ہیں, اس میں جذبہ ایثار پیدا کیا جاتا ہے, اور اس کی وجہ سے لوگ بڑے متاثر بھی ہوتے ہیں. وہ جب میدان جنگ میں نکل پڑتے ہیں تو وہ گانے ان کے سر میں گونج رہے ہوتے ہیں. سو اٹ از بیہیویئر دیٹ از انفلوئنسڈ بائی دی انوائرمنٹ. اس کا جواب آپ دے چکے ہیں, لیکن میں بہرحال دہرا دیتا ہوں. سجاد خان کہہ رہے ہیں, is intelligence based on multifold factors such as environment, genes, religious and psychological factors? Can one categorize the level of intelligence on the basis of continent, Asian, American, European, etc.? That's a very loaded question. اب تک میرا خیال ہے کوئی ایک پیمانہ نہیں ہے انٹیلیجنس کا. ہماری انٹیلیجنس مختلف چیزوں میں ظاہر ہوتی ہے. کچھ جو چلیے میتھمیٹکس میں, ریزننگ میں ہوتی ہے, کچھ جو میوزیکل ایبلٹی ہے وہ بھی ایک ہائیلی انٹیلیجنٹ بینگ, ایک ہائیلی انٹیلیجنٹ شخص اس کے قابل ہوتا ہے. کچھ کا انٹیلیجنس آرٹ میں ہوتا ہے. کچھ انٹیلیجنس لوگوں کو پہچاننے میں ہوتا ہے, جس کو کیا نام دیا جاتا ہے, اٹس کالڈ نوئنگ پیپل. نہیں, کوگنیٹو انٹیلیجنس نہیں, لیکن ایموشنل انٹیلیجنس ایموشنل کوشنٹ سے. یس, سو دیز آر آل مینیفیسٹیشنز آف انٹیلیجنس, اور کوئی ایک پیمانہ نہیں ہے. فرحین علی کا کوشچن ہے, میں اس کو تھوڑا سا موڈیفائی کر کے پیش کر رہا ہوں. ان کا سوال ہے ان افراد کے بارے میں جو پرائمریلی انٹر بریڈ ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ فرحین کہہ رہی ہیں کہ اگر ان کے پاسٹ بیہیویئر کو سامنے رکھتے ہوئے وہ ان افراد کے اوپر تنقید کریں تو کیا یہ ریسسٹ کہلائے گا یا یہ سائنٹیفک اپروچ کہلائے گی؟ ہاں, تو is it racist to say that for example that blacks are not good in mathematics? میرا خیال ہے کہ یہ کہا تو جا سکتا ہے کہ ہم نے اتنے لوگوں کو ٹیسٹ کیا اور ان کا پرفارمنس ایسا تھا. یہ سائنسی بات ہوگی کہ ہم ڈیٹا جمع کریں, لیکن پھر اس کی کیا توجیہ پیش کی جاتی ہے, وہاں پر ریسزم کا عنصر ضرور آ سکتا, اس لیے کہ ہم نے ان کو ایک لیول پلینگ فیلڈ تو نہیں دیا نا. جیسا کہ بلیکس ہیں امریکہ میں, وہ تو ابھی آزاد ہوئے ہیں, کوئی 200 سال بھی نہیں ہوئے کہ وہ اس سے پہلے وہ
वहाँ पर ग़ुलाम हुआ करते थे, और जो सिविल राइट्स मूवमेंट है उसको भी कोई 70-80 साल 60 साल ही हुए. हाँ, विथ मार्टिन लूथर किंग, एग्जैक्टली. तो ये अभी हाल ही की चीज़ें हैं. Until you give people the same opportunities, you cannot make a judgment. और यही बात ख़वातीन के बारे में कही जा सकती. कहते हैं कि साइंस में औरतें ख़वातीन क्यों नहीं नज़र आती. भाई आपने वो पूरा you'll get the yes. ये आखिरी ऑनलाइन क्वेश्चन है इंशा खान का ये, लेकिन इन्होंने एक छोटा सा रिमार्क लिखा है, वो मैं पहले पढ़ दूँ. वो कह रही है कि एक बहन है, मैं उन्हीं के अल्फाज में पढ़ रहा हूँ. मेरी एक बहन है, वो मेरे ज़ेर असर ज़्यादा रही हैं, या यूँ कह लें कि बाकियों की निस्बत ज़्यादा नज़दीक थी. मैंने कुछ चीज़ें अपनी दिलचस्पी से सीखी और उन्हें सिखाई, लेकिन मैं ख़ुद भी यकीन नहीं कर पाती कि मेरा हाथ बहुत साफ़ होता है जब मैं करती हूँ, लेकिन जो मैंने उन्हें सिखाया वो मुझसे ज़्यादा बेहतर उनकी हाथ की नफासत है. वो ये कह रही हैं कि इसी तरीके से मेरी बेटी भी ज़्यादा बेहतर पेंटिंग्स करती हैं. तो उनकी ऑब्जर्वेशन ये है कि जो काम आप आज़ाद सोच से करते हैं शायद वो उसमें आप ज़्यादा एलिवेट करते हैं. ये उन्होंने एक रिमार्क दी है. इसमें जो आज़ाद सोच का लफ्ज़ था वो मेरा ख्याल है कि एक कलीदी लफ्ज़ था. सवाल उनका अलग से ये है कि क्या शऊर की बुनियाद पर म्यूटेशन हो सकती है? खुद से शऊर की बुनियाद पर म्यूटेशन हो सकती है? नहीं, शऊर की बिना पर म्यूटेशन नहीं हो सकती. म्यूटेशन एक फिजिकल चीज़ है जिससे मोलेकुलर अरेंजमेंट तब्दील होता है, और आप सोच कर अपने दिमाग के ज़ोर से वो म्यूटेशन पैदा नहीं कर सकते. अच्छा, बस एक आखिरी कमेंट था आपका इसमें. जी, वो आपने क्योंकि डेटा की बुनियाद पे ब्लैक्स के एक एज एग्ज़ाम्पल पेश किया था, तो ये भी तो आपने बताया था कि हमारी जो जीन्स है वो रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन है, ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स ऐड ऑन हुई है. तो अगर ब्लैक्स को फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स परसिक्यूशन में रखा गया तो उनकी जेनेटिक म्यूटेशन और स्पीशीज़ और कलर्स के साथ नहीं हुई, अजम्पशन करके लैब के तौर पे एक सवाल किया जा रहा है. तो उनके इंटेलिजेंट डिज़ाइन में तो वो इंटेलिजेंट आई ही नहीं मिलियंस ऑफ ईयर्स से. वो तो परसिक्यूटेड ही रहे, स्लेव्स ही रहे, सर्वडम में रहे. तो अब अगर 1960 से मार्टिन लूथर किंग के बाद से आपने 20-30 साल का या 50 साल का माहौल दे दिया 2-3 जनरेशन का, तो क्या वो क्वांटम लीप आ जाएगा मिलियंस ऑफ हंड्रेड ऑफ थाउजेंड ऑफ ईयर्स का परसिक्यूशन का, और वो उस इंटेलिजेंट डिज़ाइन पे आ जाएंगे? मैं एक्सेप्शनल की बात नहीं कर रहा, बैरक ओबामा की एग्जांपल मत दीजिएगा, मैं जनरलाइज कर रहा हूँ. यहाँ मेरा ख्याल है हमें टाइम स्केल को देखना है. इंसान ज़मीन पर जो सबसे पुराने फॉसिल्स हैं उससे हमें लगता है कि एट मोस्ट इट इज़ 1 मिलियन ईयर्स. 60 या 70 हज़ार साल पहले तमाम इंसान अफ्रीका में हुआ करते थे. इट वॉज माइग्रेशन आउट ऑफ अफ्रीका दैट हैपेंड 60-70,000 ईयर्स अगो. कुछ गए एशिया की तरफ, कुछ गए यूरोप की तरफ, कुछ गए उससे ऊपर, यूं अमेरिका को आबाद किया रेड इंडियन से. मगर ये तो सब 60-70 हज़ार साल पहले की बात है. 60-70 हज़ार साल में ज़रूर कुछ जहनी सलाहियतों में फ़र्क आया होगा, लेकिन जो ब्लैक्स की जो परसिक्यूशन है, जो उनको ग़ुलामी में रखा गया, ये तो 2000 साल पहले की बात है, 1000-2000 साल पहले, ये तो अभी की बात है, कुछ भी नहीं है. तो जो फ़र्क आता है वो तो बहुत तवील अरसे के ऊपर मुहित होता है. ओके, थैंक यू वेरी मच.